Għandaħlu fl-inkwita raġel. He doesn't not endorse any of the shit I say, kind of go on. L-istimula parti li hija underactive tal-moħħ. Għet qajjima fil-fatt ma tieħux L-parti tal-moħħ hija dik. importanti, dorsolateral prefrontal cortex. Pass. La darba jena ftaħt qalbi mal-apprentista. Il-file tiegħi xiġri minnu. Hemm ħafna idejat pożittivi. Le mhux idejat. Hemm xogħol li qed isir għax idejat naħseb anke jekk impoġġu għaw il-lejla nefu dak il-flix kun whisky mhux dawk noħorġu bro. In-nafsiju ta' kumpanija jidħol Monte Carmel għall-argument. Minħabba l-istigma dawn nies mhux se jitkellmu. Evidently, it's a cry for help, I would say. No, I think that's a stigmatizing word. Iktar dijanjosi li għandha karti marbuta magħhom hija tal-ADHD fil-fatt Malta. If that's not fucking ironic. If that's not ironic, yes. Isn't it ironic? Yes. Bil-telefon najdu kelma l-buzz Mil-wahda neħibu t-nejn Nifmux dwarx għadrednu Nistaqsu kifu xfatta u fejn Il-barra staġġar Il-barra staġġar Mela, tlaqna. Xana nis, nilqakom għal podcast numru Kristu jaf, il-lejla edin ma' Dr. Nigel Camilleri. Dr. Nigel Camilleri huwa il-President tal-Malta Association for Psychiatry. Ħanitkellmu ma' Nigel fuq ħwejjeġ varji, però primarjament biex għal-qafas tal-konverzazzjoni se jkun l-qagħda tas-saħħa mentali f'Malta u partikolarment is-servizzi li jingħataw min-naħa tal-Istat viżavi dik li hija s-saħħa mentali. Qabel ma nitilqu gas mal-pjanċa, infakkarkom like, subscribe u daw l-affarijiet kollha, inaqdu magħna fuq il-Patreon li huwa patreon.com/Jon Mallia, il-ways aħed fali biċċa graphic taqżis x'imkien hawn taħt u jistgħu wkoll jafsu join qed jgħid lil bone fuq il-YouTube stess u bekk ukoll jistgħu jsiru membri u jagħtu sosten finanzjarju lejn dan il-podcast li naħlefilkom, ġifieri mingħajr is-sosten tagħkom dawn l-affarijiet ikunu diffiċli immens. Grazzi wkoll il-sponsors tagħna din darba li huma Derek Meads, nsibuh dejjem, l-Sphinx li jekk tiftakruhom sew kienu parti ċentrali minn kaċċaturi, merħba lura fostna lil-vinu u lil-Free Hour Zek nsellilek minn hawn. Mela, tlaqna mal bil-poddata, Nigel, kif aħna? Mhux ħażin il-lejla, right? Inti ħafna iktar relax minni, inti ħafna iktar rilassat minni, dejjem feliċi. Ma ħastaqsik l-ewwel mistoqsija li jiena pjuttost orjentat fiha minħabba li għandi spex ta' naqa background ta' insomma mbagħad nitlu naqra fiha. Għandek naqra esperjenza li kont fis-sistema tagħna. Kont ħalt fis-sistema u dan huwa r-riżultat, ċarament għandna problemi. X'inhi d-differenza bej il-psikjatrija, psikoloġija u forsi terapiji oħrajn ħalli nies jorjentaw naqru? Alright, mela aħna ġifieri bħala psikjatri aħna studjajna mediċina ġifieri tobba li mbagħad speċjalizzajna fil-mental health. U li naħdmu ġifieri aħna xogħolna hu li nikkuraw il-mental disorders, jew nippruvaw nikkuraw mental disorders u nagħmlu assessments tal-riskju, ġifieri jekk ikun hemm riskju lej il-persuna nnifsu jew lej ħadd ieħor. Ġifieri aħna xogħolna ovvjament irridu naħdmu ma' nies li huma ħajjin, importanti li jżommu li nfushom ħajjin kellha ma sa nagħmlu xejn ma sax ngħinuhom. That's one. Psychologist huwa xi ħadd li jistudja t-terapija u li jagħti jgħin il-persuna jaħdem biex ikun ikollu iktar insight jew iktar clarity ngħidulu fuq innifsu, iktar informazzjoni fuq innifsu biex isir l-aħjar persuna li jista' jkun. Okay, biex jilħaq il-potenzjal tiegħu f'ħajtu. Mbagħad hemm therapist, mbagħad hemm pereżempju għandek għandek l-occupational therapist, l-occupational therapist taħdem miegħek biex inti jekk pereżempju m'intix qed irnexxielek tagħmel l-affarijiet ta' kuljum. Alright, tista' tgħinek pereżempju fl-isport li ssib xogħol li da hemm element ta' social work fiha. Mbagħad għandek is-social worker. Però l-occupation is-social worker iktar taħdem fuq is-safeguarding issues. Social worker jekk għandek tifel jew tifla li qiegħda f'pożizzjoni ta' riskju jew abbuż jistgħu jgħinu, jekk hemm ċans ta' neglect jistgħu jgħinu wkoll. U wkoll tidħol ukoll f'affarijiet soċjali bħal jekk hemm mbagħad jekk familja għandhom bżonn għajnuna, xogħol finanzjarja, hemmhekk jistgħu jgħinu fuq budgeting skills u affarijiet hekk.
So, Apparti minn occupational therapists, social workers għandna kif semmejt inti il-counselors, għandek family therapists, behavior therapists fit-tfal, play therapists, hemm ħafna therapisti. menx għalfejn. Ħafna mix ta' therapists, Mela, jena qabdu fuq is-sena tiegħek, ġifieri is-sena tiegħek. Inti l-ewwel sirt tabib u mbagħad għażilt li tispeċjalizza, speċjalist as-such, tiġi? Eżatt, hekk jgħidu. Insomma, mhux più o meno hija. Ekku. We're trying to understate it. Ekku. Humble ma tantx. Imma Welcome to the club. Ġifieri ovvjament hemm special MSAC, ġifieri Specialist Accreditation Committee, li every recognized specialty is recognized within this committee tat-tobba Maltin u psikjatrija waħda minnhom. There is no the brain is just another organ in the body. You palmem specializations fl-irkoppa, fil-fwiet, pulmun, fil-qalb u hekk, the brain is one of the others. Huma psychiatrists. U l-psikjatrija fej sabet l-ewwel tagħha kemm ilha speċta kemm ilna nesplorawha. Hemm ħafna studji tal-psikjatrija minn anke 2000 sena ilu, ġifieri li qabel ma kienux jagħmlu distinzjoni bejn the body and the mind, u di fl-aħħar mit-sena li aħna nagħmlu distinzjoni li mental health is treated in a different hospital or in a different place, li qabel għandek Hippokrates sodal, ġifieri kien jgħid a healthy mind and a healthy body are required. Okay? And there is technically no distinction. Man bad bizmim li tiġi l-istigma ta' mental health u l-nies bdew jibżaw jitkellmu fuq il-mart mentali u minħabba fek bdew jinqasmu u jaħbu n-nies li kollhom Isma' tkunx wis paranoiku naf li l-bone l-ewwel qallek tmissil mejda u affarijiet hekk imma ma tantx nagħtu kasu ta' tagħmel trid tagħmillu hekk nipassi. Kien hemm epoka fej speċa daw kienu jiġu minn kien ikollu problemi mentali, kien speċa tostru mis-soċjetà. Iftakar darba rajt film pereżempju tal-Marki de Sard dal ħadreġ bil-naħseb kien jikteb insomma daw il-kodba pornografiċi ta' kizmien u kienu was it called a sanitarium? Dik il-ħabta, or is that something different? I'm not a historian. Tliftni għed. I have a habit. U mela fil-dinja moderna, il-bniedem, meta jirrikorri għal-psikjatra? Mela, mistaqsija tajba ħafna, ġifiri, jekk inti tħossok dawn, alright, hija xi ħaġa normali ħafna. Ġifieri l-bniedem mhux bħal magna ta' karozza s-soltu tixxela u taħdem bl-istess mod. Okay, Monday morning tqum filgħodu tħossok naqra dawn ma dak xab titmur ix-xogħol, dik hija xi ħaġa normali, okay? Tixrob naqra whisky forsi, tħossok naqra happy, kuntent, dik xi ħaġa normali wkoll. Ups and downs within norms are within a limit are normal. Meta tkun pereżempju dawn għal ċertu perjodu ta' żmien li inti ma tistax toħroġ mis-sodda, ma tistax tagħmel l-affarijiet li s-soltu tagħmel, ma tieħux gost tagħmilhom, alright, ma tistax tmur ix-xogħol, ma tistax tagħmel l-isport, ma tix interessat tintaqa' ma' sħabek, u tibda tinqata' li kien nifsek, jiġri ngħidu qed taffettwalek il-funzjoni, hemmhekk tajjeb li tirrikorri għall-għajnuna. Okay, ġifieri meta xi ħaġa qed taffettwalek il-funzjoni, jekk ħanitkellmu fuq l-ADHD, kulħadd forsi għandu l-concentration tiegħu mhux daqshekk tajba, kulħadd forsi naqra hyper, imma jekk inti qed tiġi tmur l-iskola, qed nitkellmu fuq it-tfal, tmur l-iskola u inti ma tieħu xejn mill-lezzjoni, ma tisma' assolutament xejn, u mbagħad ovvjament tmur id-dar m'għandekx idea x'qalu l-iskola u homework m'għandekx idea x'se tagħmel, hemmhekk qed taffettwa l-funzjoni tiegħek. Allura għandek bżon tirrikorri għall-għajnuna. Però tabel ħafna sens. Mela, però il-psikjatrija hemm element farmaceutiku fiha. Ħanaqbes minuta, ma bad fej m'għandekx, okay. Jekk imbagħad għandek tifel jew tifla li qiegħda tinkwieta jew tibża minħabba l-eżamijiet, okay, within limits, dik hija xi ħaġa normali. Ġwi stress to a certain limit is normal. Ġwi alla ħares kulħadd imur għand psikjatra għax tħossu naqra stressjat qabel l-eżamijiet. Ġu l-idea tal-eżamijiet huma li jistressjawk. Alright? Ġu għandek stress tajjeb u stress tossiku. Alright? Ġu aħna dak li nżommu u naħseb xi ħaġa importanti li min qed jismana
ikun jaf. Ġifieri jekk xi ħadd. Tkellem naqra fuq l-istress tajjeb, għax di rarament nesplorawha din l-idea. Fil-fatt il-ġenerazzjoni nitkellmu ħafna fuq l-istress u kemm ħażin l-istress u nitkellmu ħafna fuq il-burnout. Veru jeżist il-burnout u veru jeżist stress. Imma fl-aħħar mill-aħħar huwa l-istress li minna nikbru aħna u li nisviluppaw fil-psikoloġija ngħidu resilienza. Ġifieri inti iktar ma taqbes l-ostakli, make every obstacle an opportunity, iktar ma inti ssir b'saħħtek, bażikament, okay? Ġu ċertu ammont ta' stress, il-fatt li qegħdin hawn il-lejla, probably huwa ċertu ammont ta' stress, qed jarawna n-nies, probably naqra jinin, issa nistgħu nintefgħu fis-sada ma nagħmlu xejn. Il-fatt li qegħdin hawn dik qed tkabbar ir-reżiljenza tagħna. Il-fatt li inti tibża minn eżami imma tmur, ħadħossok aħjar wara. Il-fatt li inti tibża mill-iskola jew pereżempju inti tibża mill-issuq u jirnexxilek tippuxxa lilek innifsek biex tmur suq karozza, dik qed tgħinek biex issir iktar reżiljenti. U se tikber. Daw bħalma tkellimna forsi ftit qabel anke l-esperjenzi tibża forsi issiefer tmur ċertu pajjiżi, issiefer tmur tara tesperjenza ċertu affarijiet u tikber minnhom. Id-distinzjoni bejn stress tajjeb u stress ħażin wieħed irid jagħmelha. U mbagħad meta niġu għall-istress li huwa ħażin, dak kif tarfu kif ħadd iddistingwi bej isma' din il-ħaġa tagħmel li ħażin li. Ġifieri nitkellmu fuq ix-xogħol tajjeb, ġifieri taħdem u ċertu ammont ta' stress fuq ix-xogħol se jgħinek biex tkun iktar reżiljenti. Imma jekk inti qed taħdem kuljum jien naf 12-il siegħa u qed tinduna li mbagħad m'għandekx ħin għal ħaddieħor u qed tispiċċa ma jkollokx aptit il ħaddieħor, ma jkollokx aptit toħroġ ma' sħabek, ma jkollokx aptit titkellem ma' nies oħra, dik probabbli qed tispiċċa inti burnt out. Dak huwa sinjal ta' burnout li inti qed tibda titlef l-interessi li qabel vera importanti hemmhekk, vera interessanti speċjalment hija l-probabbli. Probabbli qed tiġi burnt out. Taħseb li hawn nies li sempliċement huma msawra b'dak il-mod li huma workaholics u il-default mode ġusta tagħhom għandha tkun ta' workaholics? Iva, imma alright, eżatt, għalek għatlek probabli, il-bnidem, kull persona huwa unik. Ġu min jista' jagħmel 4 sigħat xogħol jew satej xogħol, ma jista' jagħmel 12 siegħa xogħol. Kulħadd hu differenti. Issa, li semmejt inti fuq kelma probabbli u li nies ikunu workaholics. Hemm ħafna nies li huma workaholics, imma x-xogħol li kan nitlu fil-psikoloġija hija wkoll defense mechanism. Jiena għaliex qed naħdem biss f'ħajti, minn xi qed naħrab iktar. Ġemmek ħanibdaw nitlu fuq għaliex qed taħdem biss. Inti fil-ħajja f'ħajtek suppost għandek naqsmu isa kejk, le? Ġu jkollok xogħol, jkollok il-ħbieb, jkollok naqra leisure time, jkollok kuntatt ma' xi ħadd ta' support, issa jew familja jew partner, okay? U jkollok l-sport. Ġu dawk huma l-affarijiet il-WHO jgħidu li importanti għal good mental health. Ġu ma tistax tagħmel parti biċċa mill-ingredienti għal-kejk, u tagħmel ftit minn kollox. U bil-fors, però speċjalin. Xejn bil-fors li fil-mowt. Bil-fors biex tkun in line ma' li qed jgħidu l-ħu, però jekk ma il-kejk ma tikkomponix b'dawn l-ingredienti li qed tipponta lejhom inti. Bil-fors ikun hemm konsegwenzi ħsiena, pereżempju, jiena nara ħafna atleti li daw ikollhom fissazzjoni biss ma nafx intix familjari pereżempju wara każ estrem, David Goggins, ma nafx intix familjari miegħu da. Semmoh dal-aħħar. The hardest man on earth jew xi ħaġa. Okay, x'għad semmiw? X'ismu? Da bażament huwa ex-Navy li spiex ta' anke qed jistenna fuq il-bastu qed jagħmel pull-ups ma' shelter. Spiex they're very one-track minded. But they fid-dinja ikollhom ħafna suċċess. The Michael Jordans of the world, Ronaldo pereżempju, Ronaldo qed jgħid it-tifel jorqod qatt ma jorqod minn sija sħaħ, jorqod design naps ta' design minuta jistembaħ, u mbagħad jistembaħ fil-5 ta' filgħodu jħobb ice bath. Biex ma nafx kemm ikollu jiena ċans biex fil-fatt għandu 3 tfal ma fehmx eżatt fl-im parti tal-programm għamilhom daw jiena. Le għamilhom. Aħseb wara jerhom. Spiex ta'
bil-fors li kollok daw l-elementi jew hemm min u tantu kompost differenti. Alright, mela semmejt l-isport. Ġiri nħu gost nagħmel l-isport. Issa nintaqa' ma' ħafna nies li jagħmlu l-isport. Min jagħmel l-isport biss, probabbli ikollu l-iktar suċċess. Imma l-mistoqsija hija ġew min jitrejni 5 sigħat minn sigħat kuljum, probabbli jkun l-iktar nies li ħajjirbħu. Okay? Imma jekk tkellimhom, il-mistoqsija tiegħi bħala psikjatra minnu l-iktar kuntent. U minnu bħala bniedem jekk inti intaqa' miegħu jew magħha, is-sabiħ tal-ħajja hija li jkollok ftit minn kollox. Jekk jien ħanintaqa' ma' dan li semmej David jista' jitkellem fuq affarijiet oħra jew jitkellem biss fuq in-Navy Seals u fuq it-training. Jekk dawn mbagħad tqabdu jmur jixtri minn ġoħanut, jaf jixtri? Jew le, jaf jitkellem ma' nies jekk jkollu jitrejna waħdu. U ġieli kelli pazjenti sfortunatament li huma fissati fuq l-isport biss, imma mbagħad ibatu minnaħa soċjali, social skills. Bħal daw inti. Yes, mela. L-estremizmu għatmu tajjeb. In any case, nisnew kolla diskussjoni, ma l-estremizmu għatmu fil-ħajja il-bilanċ. Ġwina, kem pala psikjatra u kem pala persona nemmel il-bilanċ u importanti. Il-bilanċ veru minn ħassir l-aħjar, minn ħassir Ronaldo, ma at the end of the day, kemm qed jieħu gost Ronaldo fil-ħajja, fil-fatt insaqsejtni kif għandu xħin jagħmel babies. Le, ma' veru jew le? Darbit. Jindi vera għadni rrit nagħmel paċi magħha di tal-estremizmu. Fis-sens ta' estremizmu u jiskura jgħad bizbal bro u bidlit li ħajti ma' dik storja l-darbohra. Li tkun tant id-dedikata għal xi ħaġa, speċa jiena dawn nies jgħidulek, speċa fil-kidba partikolarment vera nitfa' ħafna u ħafna sigħat. U b'konsegwenza ovvjament ikun hemm naqra dil-pushback mill-mara, eċetera, eċetera. Nsib ta' xorta ħin għalihom, però it was a long negotiation sakemm sib bilanċ u għadni minix interament perswas li l-bilanċ huwa soluzzjoni għalija. But, yeah, I mean, ovvjament inti taf iktar minni, so. Ma nafx iktar minna, kima it gives you a high, le? Sports gives you a high. Doing a lot of things give you a high, give you a natural high. But being addicted to something is probably not the best way to live life, for sure. Just very intense anka ma' tfal. Sometimes I think they overdo it. But being intense is not addicted. It's not only doing one thing. You just make ħafna affarijiet li tagħmel. You're not one track minded. It's just when I get on the track, it's hard for me to get off. That's the thing. Yes, but that's hyper focus. But that's different too. It's hard for me to get out of a tunnel. dik il-problem. Forsi later we'll get a diagnosis as well. I already had one, but maybe it's incorrect. Li rrid insaqsi huwa fl-impunt għandna nirrikorru għall-psikjatrija partikolarment għax għatilna speċi ta' punt fej kollok dan l-istress tossiku fej jaqbel tfittex l-għajnuna. Imma hemm pereżempju ġerarkija ta' xorta tal-għajnuna li għandek tfittex, għandek tibda bis-social worker, dak it-tip, hemm xi sellun. Nitkellmu fuq il-mediċina. Ġifieri inti jekk qed tħossok anzjuż jew depressed, naħseb the first line of contact kont l-età, jekk int adult, probably huwa l-family doctor tiegħek. Okay. Issa mbagħad il-family doctor hemm ċans li ħajibgħatek jew għand psychologist jew għand psikjatra skont x'ikollok bżonn. Jekk inti tifel jew tifla qed tmur l-iskola, iċ-chances huma jew l-iskola jgħidulek jew il-ġenituri saqsu l-iskola u mbagħad jaqabduk jew mal-guidance teacher jew ma' school counselor jew eventwalment jirreferu kan psychologist u psikjatra. Ġi hemm ċertu xorta hemm katina, xorta ta' sekwenza biex wieħed jasal sal-psikjatra. Ovvijament hemm naqra ta' stigma marbuta spiex ta' mal-psikjatrija minħabba l-medicina, spiex anka ċajt li ngħidu kultant bejnietna, ma l-nsejtuħu l-permla dal-għodu. U anki
il-fatt li ngħidu miġnun, għadek miġnun inti jew qabdu Ma tifakir moħħok int, eżatt, hemm stigma wkoll. U anki stigma bejn il-professjonisti, hemm professjonisti li jsibuha diffiċli biex jibgħatu kan psikjatra biex ma tieħux timbru, hemm it-timbru, hemm l-isem ħażin. Forsi nistgħu nesploraw ftit. Esplora. Dili. Fucking like this guy. I like this guy. L-idea tal-miġnun. I'm guilty of it, ġifiri, żgur, ġifiri, biex ta' jiproponi xaħġa, miġnun, najda. Fil-assessment tijak, dik hija xi ħaġa li għandna bżonn inneħħuha mill-lessiku tagħna. Ovvjament, inti iktar ma tuża ċertu klim. Li ħajwaqqa waċċajt il-persuna li bati bil-ġen. Għax li dik hija ġifieri inti il-psikożi ġej mill-kelma ġen, li inti tbati bil-ġen xi ħaġa ma teżistix u temmen li qed teżisti. Iktar ma twaqqax il-persuna ċajt, iktar qed naqqas l-istigma. Ftehmu, ta' bħal xi ħadd li aħna niċċajtaw bin-nies li huma ħoxnin pereżempju, iktar ma se tgħidlu kemm intoħxon u da, iktar se tweġġaw persuna, iktar se tweġġan, jew iktar se żid l-istigma tal-obesity. Jiena personalment kelli esperjenza vera differenti meta kont żgħir, kelli ħarjera diżmorfja minħabba id-daqs imbierek ta' mnieħri. Però mbagħad meta bdejt noħroġ ma' sħabi, biex ta' qabel kien kulħadd tiptoeing on eggshells biex ta' ħadd ma jsemmi mnieħerġa. Ma mbagħad iktar ma taf kif tiġi fuq l-adba tal-adolescenza kulħadd irid iddaħħaq irid isib biex ta' fuq xi xħaj ta' ċajta, 9 times out of 10 kienet taqa' fuq mnieħri, u fil-bidu għamilt forsi l-ewwel jumej li kienet tweġġani, speċi niftakar bejtna ma' grupp partikolari wara jumej bdejt insibha funny għax tant bdew ikunu kreattivi biha spiex ta' li jisu mbagħad ġiet innormalizzata, imma forsi imnieħer u mart mentali u fuq żewġ gradi differenti. Le, biex xi ħaġa, yes, le. Jekk biex xi ħaġa tkun normalizzata, inti taċċetta. U jiena taċċettajt l-imnieħek, le? At some point in life, I guess. Yes. Ġifieri inti taċċetta jekk ġifieri ħadd jgħid li naf kemm tidher mdejja, kemm depressed. Jekk jiena tkun aċċettajt il-fatt li nkun depressed, probably biżmien m'iniex ħaddejjaqni l-ħaġa, għalkemm insibha diffiċli. Għalkemm aħna qatt ma ngħidu lill-miġnun, fil-verità, inti għajt miġnun xi ħadd li naf joħroġlok wrong way, pereżempju. Jiġifieri l-assessment x'inhu, meta joħroġ li xi ħadd wrong way għandek forsi xi insult aħjar minn miġnun li nista' nibda nuża. Insomma, ġili nidaw, naħseb, n-offendu, naħseb. Imma fuq l-istigma ġviri xi ħaġa li qed nagħmlu biex forsi neħħu naqra l-istigma minn Monte Carmel, ġviri naf jisimgħuna xi nies ikunu interessati u semmejna l-isport għandna tellieqa 5 u 10K, okay, li ħanibdew. Ħajja reklami da daħallas. Li Sorry batu l-invoice. U hija mbagħad wara. Għanna tellieqa li qed nagħmluha tapposta minn Mount Carmel biex inkissru l-istigma u ndaħlu sport ma' good mental health. Ġifieri qed norganizzaw fl-aħħar ta' Ottubru, ma nafx hekk joħroġ tal-podcast. Sal-aħħar ta' Ottubru joħroġ tal-podcast. Però le, issa nitkellmu nagħmlu xi ħaġa fuq il-page tiegħi fejn nħabbruha din il-ħaġa jekk taħseb li tgħin. Tgħin. F'każ imbagħad nibgħatlek il-poster. Eżatt. Xorta biħħieġ ħaġa rejtu. U niftakar biex nagħmel xi ħaġa ma' din, niftakar darba l-Brikkuni kienu għamlu kunċert għax hemmhekk hemm teatru, jiena u Madonna sajni ħafna drabi. X'kien jismu dak li kien jaħdem hemm? Rayfons. Kien għalla leġendarju Rayfons. Mela. Ma insomma, li semmu da, minn konna għajdu ħatmur il-Frankuni, le, fil-fat. Dik mxiet ma l-isptar ta' Monte Carmel minn Floriana. Għax qabel Mount Carmel, il-Mental Health Hospital kienet il-Floriana. Fej kienet il-Floriana? Għandix idea fej. Birix history. Għanisma ħafna dil. Kienet ximkien il-Floriana, un bat marru Mount Carmel u għadhom jgħidu ħanibatek il-Frankuni.
Jemmek hemm l-istigma. Anki l-isem, għal-isem hemm stigma. Int postok Frankuni. Eżatt. Mela, tlaqna naqra issa fuq kind of il-servizzi, mela issa speċi nasab minn qed jismanu orjentana qaruħu sew x'in il-psikjatrija. Ħanatlu forsi fl-aktar partiċella bażika ta' dak li huwa s-servizz, forsi l-iktar speċi s-saff rudimentali. Il-binjiet fejn nilqgħu nies li qed ifittxu xi ftit indukrar mentali. Sawa. Nibdew ħaġa li ma semmejtx li inti apparti inti il-President tal-MAP, il-Malta Association for Psychiatry, inti wkoll lead clinician fis-CYPS. Psikjatra ta' tfal, iva. Sewa. Children Young People Service. Li qiegħed St. Luke's. Sewa. U naħdem ukoll Young People's Unit Monte Carmel Hospital. Ok, ġviri, inti l-expertise tiegħek partikolarment hija għal żgħażagħ bħali. Żgħażagħ bħalek jekk għandek bej 15 u 25. Eżatt, ġvina. Kull episodju tipprova ħallina. Kiltu subajja biex ma ġvina, il-training tiegħi kien fit-tfal, l-adolescenti, u mbagħad għamil training, specializzajt bej 15 u 25 year olds, ġviri, adolescenti u young adults. Sewa. U naħseb tiġi young adult, le? Yes, I like him more with every minute that passes this guy. Mela, that's CYPS, so Children Young People Services. That sounds like it's a wide-ranging service. Le, mux just psikjatrija. It's a multidisciplinary team. Ġvi hemm ħafna professjonisti jaħdmu hemmhekk. Alright. U l-lan ta' CYPS x'inhu? Ġi aħna naraw n-nies, suppost mill-età ta' 5 years sa 18, u mbagħad għandna 18 to 25 year olds li jkunu nies li nżommhom young adults li jibqgħu jiġu għandna x'għandhom bżonn intensive care għal xi raġuni jew oħra. Issa, it-tfal jiġu għal ħafna raġunijiet, maġġoranza huma ADHD u awtiżmu. Mbagħad għandek challenging behavior, which is a behavior, not a diagnosis. Mbagħad għandek fl-adolescenza tibda l-ansjetà, social anxiety, phobias, OCD, obsessive compulsive disorder, depression, self-harm, suicidal thoughts. Mbagħad jibdew il-personalities, development ta' personalities, emotional unstable personality. Antisocial behavior. Fuck it, this is too interesting not to delve into. We're gonna shelf ħan parkjana għal-binijiet għal-issa u nitlu naqra f'dan il-qasam. X'inhi trend? Fis-sens, inti kemm ilek taħdem hemmhekk? 7 snin. 7 snin. U tul daw is-7 snin rajt xi bidliet bix-xorta ta' każijiet li jidħlu ma nafx, il-kultura. Ok, mela. Is-servizz inbidel għax qabel kien iktar isu outpatient service fejn titmur hemm u kien hemm ħafna iktar isu parenting. Ġur biżmien isu evolvejna u qed niffollowjaw iktar l-iktar evidenza moderna fl-Ewropa li ngħidulha nice guidelines. Li fejn qabel nice guidelines. NICE, N-I-C-E. Meaning? National Institute for Clinical Excellence. Ok. Ġvissa aħna il-prattika iktar evidence-based, ok, qabel kienet iktar forsi parenting u forsi kienem iktar medical model, issa iktar naħdmu bħala team multidisciplinarju. Ġu l-assessments huma iktar forsi in-depth u l-intervention ukoll mhuwiex mediċina biss. Fej qabel kien ġifiri? Mux ma kienx black or white, imma kien hemm iktar forsi push għal-mediċina. Ġwissa iktar qed naħdmu psychology, psychological interventions, kif għatlek qabel, occupational therapy, social workers. Qed tinbidel dik il-mentalità li qed niġi hemm għall-pinnu li biss u anki il-fatt li qabel forsi tiġi hemm biex għax it-tifel mhux qed jobdini u biex it-tabib ħasla. Ġivissa iktar qed naħdmu mal-familju naraw minn fejn ġejja il-pressure ġda ovvjament it-tifel jew it-tifla mhux qed tobdi
he is the result or she is the result of their environment. Aħna mistax waħlu fit-tfal, intuhom label, intuhom dijanjosi, intuhom mediċina. Jista' jkun il-problema hija aħna wara kollox il-ġenituri. Jiġifieri li nagħmlu naħdmu mal-familji biex naraw minn fejn ġejja l-problema, forsi l-pressure, forsi excess pressure l-iskola, forsi l-affarijiet li jaraw id-dar jew jisimgħu id-dar. Jew l-fatt li nafu xed jorqdu biżejjed u dik tista' taffettwa li inti. X'inhu l-aktar problemi prevalenti li tħabtu wiċċkom magħhom intom? Naħseb ADHD, bħala ADHD u awtiżmu l-iktar li naraw. Mbagħad fil-kbar hemm depressjoni u self-harm. Qed tikber? Fil-fatt hemm studju li qed tagħmel bħalissa Dr. Rosemary Sacco qiegħda f'nofs hija child and adolescent psychiatrist ukoll taħdem magħna. Li qed ħares lejn numri x'aħna ma kellniex numri Malta ta' kemm għandna mental disorders, ġifieri dan l-ewwel studju li qed isir Malta u dan qablu mal-bqija tal-Ewropa. Li sibna li hemm bażikament isu daqs l-Ingilterra u Daqs l-Ingilterra xiex prevalenza. Prevalenza, presenza, yes, ġifieri similar, it's the same. Imma it is about, bħalissa it is 1 in 6 li qed insibu li għandu a diagnosable mental disorder, which is very high. Why is it very high? Ma xenti mux Minti saqsejtni if it's increasing, ġida, meta kon naqra literature 10 snin ilu kien jgħidu 1 in 10. Issa 1 in 8, issa 1 in 6. Issa, il-raġuni, forsi we're becoming more aware, maybe we're over-diagnosing, maybe we're becoming too sensitive. What's your assessment? What do you think it is? A mix of all of them. So we're becoming a bit too sensitive? A bit of everything. Ġifieri, there could be a bit of over-diagnosis, there could be a bit of rushing for treatment too quickly, and there could have been li qabel ma kienu jiġu. Ħabba li kien hemm iktar stigma ma kienu jiġibu tfal. Jiena jiena ġej diagnosed ta' 25 bl-ADHD, ġifieri. Which is late. Which is very late, ġifieri l-ħaq tagħmel rebus freġu. Eżatt, you probably have chance to lift l-edukazzjoni, tkun ħriġt mill-edukazzjoni, that's it, and you missed the boat that way. Yes, quite bitter about that, man. Fuck it, happened. So Naħseb messaġġ li għandna ngħaddu ma għax hemm ħafna batna pressure Malta u dali għax it-tifel tiegħi mhux qed jistudja, it-tifel irid jieqaf jistudja, x'se nagħmlulu nisforzaw imur sixth form. 15-16-year-olds. Ġvien naħseb jien nemmen li fil-maġġoranza tal-każi għalkemm inti tista' tieqaf mill-edukazzjoni, there is no rush, this is not a rat race. Ġvien inti tista' tieqaf mill-edukazzjoni, terġa' tidħol 3 snin wara, 4 snin wara, taqbad l-istudju u ssir dak li għandek issir. Ovvjament wieħed irid jara għalfejn qed tieqaf mill-edukazzjoni, biex nikkawżalek li xina kawżalek li tixtieq pawża jew ma tixtaq iktar bih u anke f'dawk it-3 snin li ħadħol pawża x'qed tagħmel bħajtek għax hekk tagħmel 3 snin tara t-television u talab il-Minecraft. It's not gonna help, no. Ma tgħinx. Ma tgħinx jew taqbad biex you kind of atrophy as a human being. You probably atrophy, you probably go. M'intix qed tilħaq dak il-potenzjal, li nerġgħu nimorru lura għal Navy SEAL tiegħek u dak li jintefa' 24 hours jilab il-Minecraft. Same answer. No, it's an extreme. No good. Right. My opinion. I think we kind of Imma back to your original qed tinbidilx il-kultura u St. Luke's u da u l-binja. Tajjeb if it's changing. Naħseb importanti li ngħidu li nitkellmu ħafna iktar fuq mental health, anke l-fatt li ġibni għaw illum, hemm iktar awareness. All right? There has been more introduction minn naħa tal-amministrazzjoni, more interest u more promises related to mental health. Hemm il-Mental Health Strategy 2020-2030. All right? All well and good. Hemm budgetary measure li suppost ħajkonna post ġdid għat-tfal. Ma naħseb tajjeb li ngħidu l-fatti, ġifieri l-fatti huma li aħna għadna St. Luke's. St. Luke's huwa ta' steward. We are mux suppost qegħdin hemmu. Ġuda children's service il-priorità tiegħu it is not given the priority. It is ma minn kelli mhux suppost qegħdin hemm waqt li qegħdin hemm. Is it good enough? DJ hemmhekk? Jena kont hemmhekk, jena kont inkun. X'ħsibt fuq il-post? X'ħsibt fuq il-post. Għalija kienet esperjenza stramba all together għax jena kont imur ta' child. Ġejt bħala tifel hemmhekk. Le, ma kelli għandna xi 29. Ġifieri minn kelli kien tifel kbir ġifieri. Child guidance kien jisimha dak iż-żmien.
Taħt il-Child Guidance Unit, ġili kont ikun hemmhekk. An outdated name, għax dik fis-60s kienu jużawha, it's quite patronizing, guiding, għalhekk biddilna l-isem. I didn't But feel okay. patronized, I just felt like I'm out of place, għax kienu kun hemm spiex ta' fil-lira tfal ma' ġembi u madwari u fuq rasi tipo vera enerġetiċi, u mbagħad f'nofshom spiex ta' jiena li essenzjalment li l-ADHD żommok tħossok ġovani li mhux ħażin, x'qed ma kontx ħossni tifel ta' 6. U kienet spiex l-environment Mikel ma kienx iddeqni, ma kienet naqas stramba spiex li inti tidħol ħdej it-tabib, madwar it-tabib ħafna ritratti tal-Playmobil ta' Bambi u ta' Frozen, u spiex tħoss li dal-post mhux attrezza talik. Apparti li mhuwiex post mibni għal, it's not a purposefully built building. That for sure. And does not meet, so it won't meet your aesthetic needs para 29-year-old. That is something to think about, minix perit, imma. U apparti li il-binja nfisa pittost naqa deprementi, speċa kollox gris, kollox naqranti, kollox, speċa it's all seen better days, so on and so forth. L-iktar ħaġa li kienet turtani, pero fl-esperienza kollha kienet li il-konsulent li kien jarani kien ikun dejjem wieħed differenti, ġifieri qatt ma ġifieri jekk mort pereżempju jekk kelli 7 appuntamenti mbagħad fl-aħħar tajt qalbi mill-arranġament kollu kemmu li dejjem li taqa' ma' persuna differenti, dejjem kont inħoss li dak kien xi junior li ġiri għaset jisma' zaċċina najdlu, ġiri kienu għemmenet vera jiprofa, ġiri per eżempju kienu għemmenet jgħidli xweċna għet nispiegalu fuq l-ADHD u da fid-disa ta' fil-għodu għet jixrob xipin ta' koka u d-dem which spiex ta' ovvjament that's the worst thing, at least be a role model spiex ta' dak l-ammont ta' zokkor u additives palma ta' fint vera ma jenux il-muħ tal-ADHD. U anka ġiri minkajja li nkun taħt clinician partikolari, din il-persuna jinqat mal-tajt maħħa. Anzi, kont nilab loba, kull darba li mmur kont nilab loba, tajt diki, daki. Mbagħad għamilt xi 3 darbiet, kelli suspett li kienet dil-mara, u mbagħad eventwalment skoprejt li ġes kienet nurse li kellha posture vera tajjeb, allura kienet tidher vera dinjiet uża u jiena assumejt li kienet il-boss ma kienet nasbant xi segretarja jew xi ħaġa kienet. Tipo min suppost kienet imexxini jaqgħat mal-tajt miegħu. That was weird. Ma naħseb qed issemmi punt importanti ħafna li qed nipprovaw nirranġaw għadna imma il-kontinwità fil-mental health hija importanti. Ġek inti ħadd mur hemmhekk u ħadd tiftaħ qalbek ma' xi ħadd. Ma tistax tara xi ħadd differenti. U dik hija xi ħaġa wkoll ngħidulha outdated fil-prattika tagħna li aħna qed nippruvaw imma ħaġa oħra li forsi qed toħroġ inti qed toħroġ fuq l-environment, okay? Ġifieri l-istruttura tal-binja hija outdated għandna bżonn tinbidel, okay? Anyway, that's one. Tu l-staffing, ġaħna ma nistgħux immexxu medical model l-ewwel net tobba biss, ġifieri f'pajjiżi oħra għandek psikologi, għandek nurses trejnjati sew u jaraw inti tsemmi l-ADHD u jaraw u ma stess jaraw il-pazjenti u jagħmlu clinical work because they're trained to do so. Apparti minn hekk ma nistgħux niddependu fuq it-tobba żgħar u jekk tħares lejn numri fl-Ewropa bħala psikjatri għandna l-inqas numru ta' psikjatri per capita fl-Ewropa. Jiġifieri u hemmhekk tidher fejn ma kienx hemm investiment fil-mental health. Spjegana naqra fuq għadi. Kont se nasal naqra iktar tard, però nifluha. Mela aħna għandna per capita l-inqas psikjatri fl-Europa. Ġu bħalissa qegħdin naħseb psikjatri ma nafx qegħdin 25 nistgħu ngħidu 25 tajjeb. Jiġifieri daw suppost u inti għandek nies li għandhom mental disorders f'Malta 1 in 4 li jkollhom mental disorder 25%. Jiġifieri u psikjatra suppost child psychiatrist ma jkollux caseload ikbar minn pazjenti ma nafx biex jagħmel xogħlu tajjeb mhux iktar minn 200. Issa jekk jien nara 1000 jew għandi 1000 taħti. Inti kemm tara? M'għandix iktar minn 1000 naħseb. Inti għandek 1000 pazjent li qed jirċievu l-kura minn għandek. Hemm 1000 li qegħdin taħt ismi. U minix ġifieri hemm min għandu ħafna iktar. Okay? Hemm għandu iktar minn 1000. Hemm min għandu ħafna iktar u jieħu pjaċir li għandu ħafna iktar. Hija naqra hija kultura naqra żbaljata. X'inhu l-pjaċir li tieħu milli jkollok iktar minn 1000 pazjent taħt ismek? Gburija, nitlu Freud hawnhekk u nitkellmu fuq il-psikoloġija.
Alright, U power u ġviri għaw minn iħoss li minħabba li jkollu ktar pazjenti jkollu. ikun imperatur, per eżempju, tifhem? Ġili lab Monopoly? Ġielak Monopoly, very sore loser. Pero, biex ta' għandek workload ikbar, ġviri dat irrit jaħdem iktar. U il-kwalità tas-servizz kemm jista' jkun tajjeb? Jien naħseb dik il-problema, l-kwalità, ġi aħna rridu ninvestu ġu bħala pajjiż għandna bżonn per capita biex ikunu eżatt għandna bżonn 60, okay? Tal-inqas. This is according minn għamela l-istima. L-istima hija ġenti you work out per capita u inti għandek bżonn child psychiatry 1 per 50,000. Ġu Malta għandna bżonn 10 child psychiatrists. Bħalissa għandna jaħdmu qualified child psychiatrists sem 3. We have 3, we need 10. Jesus. You can do the math. Kif għan rizolvu għadda? So the one li inti għandek 1000 pazjent is a fucking insane number. It's no go, yes. It's low quality. Għalek mbat n-nis iġi għajdu lek 1 għax we're a number, jira numru bis. 2 għax hemm waiting list għal 6 xhur, 8 xhur jew iktar. L-istrateġija biex nimmitigaw. Ma tinti tiġi tajt li qed tara ż-żar biss it-trainees, mhux ovvja tara t-trainees, ma nistax narhom jien 1000 waħdi. L-istrateġija Min wara l-kwinti, biex nifhem forsi x'kienet jiġri fl-istorja tiegħi. Meta jien kont immur, u dik kienet partikolarment li għallu dejta li inti, di li inti tmur hemmhekk mela jien dħalt hemmhekk ftaħt qalbi qed ikolli problemi mal-mara x'għadu kif kelli baby u mhux qed inlaħħa u qed nitlef il-peace. Nitlef il-peace qatt ma insomma. Ma mhux qed inkampa, mhux qed noqgħod Umbat tmur 3 xhur wara minn għalik li inti tibni rapport li meta tkun daqshekk sinċier u daqshekk kapert ma' xi ħadd tkun bnejt rapport. Umbat tmur 3 xhur wara u tiltaqa' ma' xi ħadd ieħor. U tajt qed naħseb forsi dak qed ċew jew ma naf ġara jew ġara. Umbat terġa' tirrepeti biex inti hemmhekk vera tibda tħossok numru u li jiġri hu li tibda dejjem taf da inqas u inqas informazzjoni. Allura as a consequence il-kwalità ta' respons dejjem ħatkun se tonqos minħabba li jien mhux qed tik biżejjed informazzjoni biex taħdem. Però minn wara l-kwinti il-konsulenta prinċipali ma nafx tistejjaħ dik as-saġġ. Il-konsulenta ebba fil-konsulenti li kienu jaraw lili, il-juniors. Spjega l-ġerarkija hija malaj ħalli. Għandek konsulent? Ok, sewa. Li suppost spiċċa training tiegħu, huwa psikjatra, sewa reġistru. U mbagħad għandek il-trainee psychiatrist li qed jittrainjaw. Qed jagħmlu training tagħhom. Alright. Għandek apprentista li huwa tabib u qed jagħmel psychiatry training. Sewa. La darba jiena ftaħt qalbi mal-apprentista. Il-file tiegħi x'jiġri minnu. Hemmhekk. Imma il-konsulenta l-kbira u mbagħad tistudja l-file tiegħi u tagħti qed noħlom. Imma ħanajdek li x'qed nagħmlu is-salitejn. Li qed ngħid, pereżempju jekk jidħol xi ħadd qed naraw il-każijiet u jekk ngħidu int għandek 6 xhur bħala junior trainee psychiatrist miegħi, tajjeb, f'dax 6 xhur naraw li dil-persuna tiġi followja ta' mill-bidu sal-aħħar. U inti jekk qed tieħu l-kura, jekk inti ġej tal-ADHD technically, diagnosis, assessment, titration of medication, discharge to GP, follow-up by GP. Ek suppost għandha ssir. Pero ma kienx hekk għax jiena ma kienx hemm biex għall-pjan ma kienx li jaqaf ikolli l-ADHD fis-sens. Xorta kien se kolli nibqa' mmur minħabba l-mediċina. Ir-riċetta tista' toħodha minn tabib tal-familja mbagħad. Jekk l-affarijiet ikunu stabbli. Ma dak il-ħabta ma tantx kienu stabbli l-affarijiet, naħseb bekk li kelli mmur lura nirrikorri għal speċi aktar viżdi. U dik ħaġa oħra fuq il-karti. Fuq il-karti, bro, mela. Jien għandi l-ADHD, man. Jien għandi l-ADHD sewa, mela. Jituk formula, xie tħaq għandonja. Mela, ituk il-karta s-safra, unbat il-riċetta, unbat għandek bżon di għax this is toxicollo, controlled medication. Control medication u l-schedule u bla, u toħroġ minn hemmhekk turrun karti. Turrun karti ma rridux imorru kollha l-istess post. Anka biex waslu sal-karozza kienet impenjattiva. Impenn enormi għal nies bl-ADHD
Umbat minn hemmhekk inti titmur għand il-pharmacy of your choice u l-pharmacist tiffirmalek xi ħaġa tikbar code mbagħad trid tmur insomma St. Luke's hemmhekk fej jiffirmawlek xi kart oħra u mbagħad tmur lura għand il-psikjatra. Tagħmel ħafna minn daw il-vjaġġi li nofshom inti anka x'għandek l-ADHD ġibhom ħażin. U dak kull darba inti qed tieħu xi nofs sena off mix-xogħol u l-kaos qed jiżdied. Naħseb l-iktar karti, l-iktar dijanjosi li għandha karti marbuta magħhom hija tal-ADHD fil-fatt Malta. If that's not fucking ironic. If that's not ironic, yes. Isn't it ironic? Yes. Ibat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. So, what the fuck, x'ħan għamlu fuq għadi? Naħseb 2021 electronic system. Għax aħna blockchain island. Forgot about that. Yeah, so let's start with the... Nużaw forsi il-computer. Għanax, l-Ingilterra li konna namlu, you register and you print out the prescription. It's not rocket science. From my mind. It's not rocket science at 2021. It's just having an electronic system in hospital. It's in the process though, everything is. A lot of things are. It's in the pipeline. Dak li xtaqt insaqsik. Hemm strateġija li vera qed naħdmu fuqha biex per eżempju problemi bħal daw, problemi bħal ta' CYPS ma jibqawx taħt l-isteward, eċetera, eċetera. Hemm ħafna idejat pożittivi. Le mhux idejat. Hemm xogħol li qed isir għax idejat naħseb anke jekk impoġġu hawn il-lejla niftu dak il-flixku whisky mhux dawk noħorġu bro insolvu l-problemi kollha tal-eżistenza. Imma hemm għandna tim ta' nies li jaħdem mixin il-qudiem, hemm ħafna teams. Anke fuq il-mediċini u fuq il-formulari li nżidu l-mediċini fuq il-formulari kien hemm promises u political promises to introduce new medication għax ovvjament u outdated u hemm mediċini antiki u l-oħrajn trid tixtrihom. Sticking to the promises. Ifhem, imlejna ħafna karti bħala psikjatri, għamilna ħafna xogħol mal-management ta' Monte Carmel, Department of Pharmacy qed jaħdmu fuqhom. It's working, it's work. It's work in progress. Għandek dispożizzjoni, ma nafx tappella li ħafna, stijak, għandek bissima tajba. Ma fej konna CYPS, konna t-nitkellem fuq il-binjiet, u speċjalment CYPS. So, ma naqbdu xkellna special agenda, ma ovvjament għandi l-ADHD, so it doesn't matter. The guy can vouch for it, all right? It's true. It's a fact. Fuq l-ADHD, fuck it, mux tamur fuq il-binijiet għal-issa. Qed niltaqa' ma' ħafna nies bħalissa. Iktar ma jmur qed niltaqa' ma' iktar nies, forsi anke xjiena pjuttost peress li persona pubblika li jitkellem fuq l-ADHD, iktar nies qed jiġu fuq jgħidu li isma' għadni kif kelli dijanjosi. Però mhux nies biss li forsi m'għandi ebda rapport magħhom, anke nies qrib tiegħi u tfal ta' ħbib tiegħi li tkun hemm iktar u iktar dijanjosi tal-ADHD. U li huwa ftit mhux inkwetanti imma li forsi mhux qed nifhemu li meta mbagħad jirrapportaw li l-effetti li suppost tkollha l-ADHD fuqhom huma differenti ħafna minn l-effetti li jkolli jien tal-ADHD. U mbagħad hemm speċ ta' dil-offshoot, dil-spin-off project tal-ADD li somewhat different to ADHD. Jista' jkun it-teorija tiegħi u l-ipotezi tiegħi li ADHD hija speċ ta' terminu naqra wiesa, like an umbrella term, li għadna rridu speċ ta' nartikolaw sew is-subcategories li jaqgħu taħta x'inhuma. Kemm għandi raġun, minn 1 sa 5. Għandek raġun, it's an umbrella term. Għandek raġun, probably we're overdiagnosing, but we're also probably missing the most important people. Imma naħseb li jekk tagħmel assessment followed by nice guidelines kif għadna qabel, tajjeb, jekk tagħmel multimodal assessment, I think ADHD is very easy to pick up and very easy to treat. But you have to get it right. Okay. Imma you cannot call everything ADHD.
You cannot call someone who at the age of whatever, 30, 35 is struggling at work because of stress and suddenly cannot concentrate, but they can't concentrate because they're going through a separation. You cannot call that ADD. That is an acute stress reaction to your life or an adjustment to your life changes. Bl-istess mod, you cannot call every child who is running around in class, or suddenly running around in class għax il-ġenituri għaddejn minn separazzjoni. Allura the child is acting out ADHD. That is a reaction to an environmental stressor li semmejna qabel. Ġuri minn assessment tajjeb, tindu għax ADHD jew le. Jiena fil- U ADHD you highly genetic, if that counts. Mux if that counts, it will count for your assessment. Fizmin il-ġenituri tiegħi ma dak il-xorta ta' assessment ma kienx isir. U hija ma tara mill-attaġġiment tagħhom. Jista' jkun hija, però għalkemm ma jaċċetta il-persuna li naħseb li għandha ADHD ma taċċettaħiex, però I think that's sign of ADHD. Meta id-dijanjosi fuq saret kienet minkejja li fil-bidu bħal matlek l-ewwel kont nuża bħala skuża. Naf li tħara u għalla ġibt il-total jgħajt il-kars, manda l-ADHD, bro, ġiri namel. Eventualment, meta mbatt rrit nsawija ħajti, il-fat li kon naf li kelli ADHD u xkienu s-sintomi u xistajt namel biex ħajti tajba. Enet, ġivir nasib id-dijanjosi tiegħi kienet waħda Tajba. Korretta. Tikkonferma li hija tajba fuq dal-programm, proset. Xiġifieri. Le, issa qed tuża l-opportunità biex tikkonferma li d-dijanjosi hija tajba. Ija, le, naħseb l-outcomes kienu Tajbin. Le, seriously, ġifieri inti if you're diagnosed well and you're treated well, the outcome is excellent. The outcome is very good. Yes. And you reform your life and you get your life on track. Because untreated ADHD is detrimental. Kif għadna qabel, titlaq mill-edukazzjoni, titlef ix-xogħol, tmur ix-xogħol ma tattendix, issibt sħabek li forsi huwa problematiċi, drugs, alcohol. Yeah, all of that. All of that. Tajjeb. All of that good stuff at once. But yeah, it's been very helpful. Mela, naddu għal-binjiet tajt, I think we can. Mela, yeah, all right. So bonus asking how the diagnosis is done. Fil-kas tiegħi sempliċement kont mort il-psikjatra u eventualment wara li rani ġviri ħafna ġviri l-ewwel biex kien hemm ħafna kundizzjonijiet li speċa esplorajna, but eventualment poġġini bil-qiegħda. Li kont interessat fil-fatt beda jgħid Nigel meta d-diagnosi ssir tajjeb. X'inhi d-differenza bejn diagnosi ssir tajba u diagnosi ssir ħażin u misdiagnosis or overdiagnosis? Naħseb li kienet issa fis-CYPS, right? Jew anki aħna mal-adult, meta naħdem mal-adulti, we follow kif għadna dejjem nice, which is a multimodal assessment. Ġvint għandek storja neurodevelopmental assessment meta kont żgħar mit-tqala tal-mami, sallim il-ġurnata looking for certain symptoms, okay? That's one. We do tests like an IQ test and also ma nagħmlux IQ test tal-intelligenza biss biex naraw il-potenzjal tal-persuna x'inhi, imma hemm ċertu areas tal-moħħ li inti jekk għandek l-ADHD bħal processing speed u working memory li huma lower. Hemm ċertu affarijiet li huma lower. Ir-raġuni li jekk waħda mit-test tal-IQ hija għajd li dan numru tat-telefon għajdi dan numru ta' telefon, ġin intik numru, un-bat trid tiftakru, jekk int għandek l-ADHD, processing speed tiegħek se jkun baxx ħafna. Allora l-iskors tiegħek ħajkunu baxxi. Għaliex għax mhix tikkonċentra m'intix qed tismani. Bażikament. Ġi nagħmlu IQ test, nagħmlu neurodevelopmental assessment, hemm isu computer game which we call the teach, which we test for concentration. Jekk tkun tifel żgħar narawk l-iskola, raġuni li narawk l-iskola is to be in your environment, your natural environment. Jiġi xi ħadd mis-CYPS, narawhom l-iskola, jekk inti qed tiċċaqlaq iktar minn sħabek jew iktar minn maġġoranza ta' sħabek, jew titkellem meta ma tħollix idejk u taqbad u tajt li għandek tajt u mbagħad twaqqa l-affarijiet ta' sħabek, tlift il-labsijiet jew waqgħet il-labsijiet mal-art, we look for the symptoms. Ġifieri inti
ġili għandek ġenituri jipprovaw jbiħħulek l-ADHD, xovament it's subjective, ġu l-fatt li aħna naraw is-simptomi hemm iktar objectivity in the assessment. Komprensiv ħafna dat-test. Mbagħad jekk ikollok bżonn nagħmlu occupational therapy assessment għax inti nies bl-ADHD are generally clumsy. Speech therapy jekk għandek bżonn, speech assessment u nintaqgħu bħala team niddiskutu u mbagħad nagħtu l-feedback lill-familja u l-ġenituri. U da kollu f'kuntest ta' understaffing tal-blieħ. Fil-fatt hemm xi waiting list ta' 3-4 years. Oh, okay. Alright. Forsi tagħmel promotion naqra biex ninvestu naqra fi-staffing hemmhekk. Naħseb qed nagħmluha impliċitament jiena. Ġifri outfall li ħajamlu 3 snin, 4 snin. Outfall, 2017 għadhom fuq il-waiting list 4 snin, le? Ilhom fuq il-waiting list minn 2017 jistennew u forsi ġifri probabbli l-edukazzjoni tagħhom sejra. Immaġina qed tistenna 4 snin, u qiegħed mill-year 1 sal-year 5 jew xi ħaġa hekk. Very formative years. Ta' allura tibda titlef l-interess, self-esteem ta' għalek, marki fl-eżamijiet jibdaw jaqqa u xek xibdaw l-edukazzjoni mux għalik, u eventualment biex terġa tikkonvinċi li l-ek nefsek li inti u l-edukazzjoni kongruenti mux ħagġa faċli xej. U ħat affettwa għalek self-esteem kif għadna nisab importanti ma' sħabek, u jek inti mitix sejjer tajjeb, M'intix qed tħossok taqsam confident. U li jiġri dal-men fl-esperjenza tiegħi li inti self-esteem kulħadd iridu, allura tibda tfittex ħwejjeġ oħra li ħajtu self-esteem. Allura minflok tajtoret forsi. Minflok tajf fl-iskola, allura ħankun l-aħjar clown, pereżempju. L-aħjar clown, ħankun il-bully, ħankun dak li rispondi, ħankun dak li. Dak l-iktar cool fil-klassi. Dak li għamel il-bomb scare allegatament. Preskritta, ġon, mux problema. Jien kont, le mux, forsi maħx. ADHD, I don't remember. Mela, jien unbat ukoll timbet naqra forsi dik il-mistoqsija fuq il-medicina tal-ADHD. Jiena nieħu medicina tal-ADHD mux nuħoda periodikament, ġiviri namel periodi fej kolli iktar speċax nikkomputa noħoda, raġuni li tqallani, forsi għand naqra konspiratorji li jena u kol speċa. Minix daqsek perswas li di miet tamil il-lebda tip ta' damage, anka il-medicina l-niħu hija sub-therapeutic dose. Pero meta nisma għal-argument innaf tifel ta' 6 li qed jieħu Ritalin, tinkwitani ftit. Okay. Minħabba li Ritalin bħalma taf hija anfetamina. L-anfetamini mill-ftit farmakoloġija li nifhem fiha jien. Hija stimulant? Hija stimulant mhijiex fenomenali għall-affarijiet bħal fwiet u l-kliwi, jidirli. U naf li speċa jinkol naf nies li speċa kienu diagnosed bl-ADHD, jituhom ir-Ritalina, ir-Ritalina ma jaħdu ġal xi 4 tiem, mbagħad jasal ġimgħa flaxija u jieħdu 4 dożi f'daqqa u ma tarhomx għaddejjin paċi speċa. Allura speċa naf li għandhom dal-potenzjal kollu u li speċa tifel ta' 6 ikun qed jittraw fuq dik il-mediċina li tippreokkupani. Okay, biex nispjegalek kif taħdem Ritalin f'mod sempliċi. Inti ma tikkonċentrax għax għandek parti minn moħħok li mhux qed jiġġalek tpoġġi bil-qiegħda u tiffoka. U inti fit-tfal dik il-parti tal-moħħ bħalissa tagħna taħdem li aħna qegħdin bil-qiegħda u qed niffokaw. Ġieli jkollok tfal li ovvjament ma jippoġġix bil-qiegħda u mhux qed jisimgħu xejn. So you are stimulating qed tistimula parti li hija underactive tal-moħħ. U qed tqajjimha fil-fatt ma tieħux. L-parti tal-moħħ hija dik? Importanti, dorsolateral prefrontal cortex. Pass. Makes no sense. It's the part of the brain which helps us sit down and plan ahead, makes us humans, okay? More human. A dog doesn't plan ahead. A dog ikollu appet jiekol, jiġi jimbaħ u jiekol, Aħna ngħidu pereżempju ġej il-ġuħ, wija nistgħu nistennew nofsi oħra jew għal whisky qudiemna nistgħu nistennew sakemm nieħdu grok. Skont min tkun fl-esperjenza tal-podcast ma nafx kodba. Okay, issa fajkun sejja. Fuq Ritalina. Ritalin. Mela, ir-Ritalin ma taħodx fil-għaxija għax tistimolak ma torqodx, okay? Mela,
Ritalin tistimulak tqajmek biex inti tiffoka u tisma' l-lezzjoni. Issa, kif attenti Ritalin tista' tiġi abbużata, okay? U hija derivative jew pharmaceutical derivative ta' stimulant. Imma hemm ħafna mediċini li huma derivatives ta' drogi jew drugs of abuse. I mean, fil-pain clinic u fil-oncology jużaw morfina, which is a derivative of heroin. Okay, it can be misused. A lot of drugs are derivatives of drugs of abuse. Ġullum il-ġurnata Malta diħlissa ma f'jata d-dinja daħlet qed nużaw il-ketamine bħala antidepressant for treatment-resistant depression. Dik daħlet Malta? Suppost il-permess daħal, imma għadna ħazza nibdaw. Qed jagħmlu studju fuq l-ecstasy, per eżempju, is the next antidepressant. Jiġifieri every drug can be misused. Every drug can be misused, but it's got its positives. And fil-mediċina nipprovaw nużaw il-parti pożittiva tagħha. U nafu x'nu ma long-term effect ta' Zero. F'tem ta' 25 sena l-Sfinx u tip ta' tjubija li ġalek tal-qalba fissaru sinonimi minn ħanud daqstikka ġewwa l-fgura għal 40 passizzerija f'kull rokna tal-arċipilgu Malti. U issa li waslu l-festini tal-miliet irrekorru l-istabilment l-aktar viċin tagħkom tal-Sfinx biex jaqdukom fil-catering kollu fuq kollox joħorġukom ta' nies. Mela, this is nasib very important. Hemm ħafna fuq ir-Ritalin. Mela, Ritalin is one of the most effective medications which exist. Tajjeb. They're now asking me to get you a bit closer to the... Mela, Ritalin is one of the most effective medications which exist. And actually 95% response rate. If the diagnosis is correct, you'll respond. It's like paracetamol. Okay, kif attenti, you can take it on and off. You can take it during a period of work, and you cannot... You cannot, it's okay. You cannot... kif attenti, it's not important. You cannot take it on the weekend. Tajjeb? You cannot take it in holidays. Drug holidays are okay. Ritalin drug holidays are okay? Like Ibiza? As in what are we medication holidays. Medication-free holidays are okay. Free holidays, okay. Just making sure what the MAP... Medication-free holidays. Tajjeb? Issa. Also free drug holidays are cool. I hear. Issa, back to Ritalin. Għandaħlu fl-inkwid raġel. He doesn't not endorse any of the shit I say, kind of go on. Back to Ritalin. It's in your blood for 4 hours, so there's no long-term effect. So there's absolutely no evidence that Ritalin can cause harm beyond 4 hours. Okay. If you give it to a 6-year-old, there's absolutely, if it's diagnosed well, absolutely no problem. It's a very safe medication. Okay. And ġivri hemm studji li sosnu l-istat ta' parti għandek nies li ilhom 50 sena probably l-Amerika u dal ilhom fuq ir-Ritalin 50 sena. Ila tintuża daqshekk ir-Ritalin? Yes, they're still doing pretty well. It's a very effective drug with it's on off. U dajsek ħadd Panadols u wara ġimgħa ħadd li l-Panadols affettwawk ma affettwawk xejn. Panadols ilhom 4 sigħat fis-sistema, ħarġu mis-sistema daqshekk. U waqt li jkunu fis-sistema ma jsirx jiġu proċessati bil-fwiet u l-kliwi kif attenti, but that's about it. If you take a good dose, there's no effect. You have a healthy body which will dispose of the excess part of Ritalin. Got it. All right, so maybe I can stop wearing my tinfoil hat. Sure, da mux Ritalin għal-istrattera. Atomoxetine, but that's all right. 24 hours. Dak ma tistax tamelek. Le, dak... Toħoda all the time. Noħoda kull-jum, pero ġviri... It's a completely different way of working. Ġili namel, per eżempju, xarej ma noħodiex, meta l-affar, partikolarment per eżempju, holiday period fej ma jkollix għalfejn għot nifoka, nistan kun għal-iktar... Emmek mux tajb kollok holidays imma, mill-atomoxetine. Xieġviri? Għax kollok on-off effect tal-medicina, taħdem cumulative, ġivik terġa till-loadja bil-bidu. Bat namel ġematejn il-loadja, eżatt. Li sissa, pero jien għandi safety valves oħrajn, ġviri, safety valves, odot oħrajn, nuża il-meditation ħafna, l-insiba utli immens, namel attività fizika, u aware, plus li jessa adult, ġviri nħos li ċertu xsibijiet, jew ċertu għagġir ġej u mux bil-fors biex inti fil-kastijaj li jiġri jitħollok xsib u tmur biex tamlu. Pero issa li sirt adult u forsi naqrik ta' aktar insight fija nifsi, naf li mux bil-fors insegwi l-ewwel xsib li jiġini f'moħħi. Allura dak il-loading period
Arranġament tajjeb, ħanajtek. Naħseb li semmej tajjeb u naħseb importanti fit-tfal u anke fl-adulti li inti apart il-medicina ma tidependix biex fuq il-medicina, ma jkollok il-coping strategies jew il-postijiet fejn tista' tisfoga u teħli l-enerġija jekk għandek l-ADHD jew għandek whatever, l-excess energy toħroġ fl-attività fiżika, fil-sport, fil-mużika, fl-arti. Naħseb hija xi ħaġa importanti ħafna anke għal mental well-being in general. U il-meditazzjoni, għal-kemm inti ma tisfogax fil-meditazzjoni, għanzi għasija għal-kontra, il-fat li tagħmel training intensiv għal biex trawem il-talent tal-attenzjoni, biex ta' dik jina nsiba vera utli ħafna. Tejn, it's control. It's a way of focusing the brain. U ħagħuħar li kont għamilt sena veġetarjan, sajjena l-laħam immut għalih, purament biex nitrenja li l-nifsi ma nikontrolla immediate gratification. Naqqas l-impulsivita tal-ADHD. Eżat, ġili da xorta ta' affarijiet u għek, ġili tamela jek tkun fuq it-treadmill, tkun u tajt, u tkun titħares biex tara kien fadallek ħin. Ma tħares. U ma tħares. Ma tħares, ma namela jen biex nikontrolla l-impuls li nħares. Ok. Ma nafx tamelix. Le, jena. Ma nazax treadmill, ta' fejn niġri barra. Not too cool, għaxxej, ma nistax niġri fuq treadmill. Għalfejn? Għax boring, too attention span. Għax nasab ma tismax il-podcast tana, taċ kiku li tit tamel ġifiri. Tibqa d-dej tisma ta' Knitting, rakmu, kollox jista tamel il-podcast tana. Mela, xi darba konna nitkellmu fuq il-binjiet. Tlaqna fucking Mount Carmel. Here we go. Mela, l-għod tkellna fuq is-swipes. Fil-medja tara ħafna stejjer rigward Monte Carmeli. Ħares li bro, I need validation, jena għandi problem. Which tella xin antifatku. Tara ħafna stejjer fuq Monte Carmeli, fuq kif inhom qassam daw id-dormitorji li m'għandhomx privatezza, daw is-soqfa bil-konkos jidher jew bix-xorok jidru. L-assessment tiegħek ta' Monte Carmeli, speċna huwa naqata residwu kulturali ta' fejn ħares li s-saħħa mentali minn żmien Vittorjan jidhirli. Anke kien hemm xi plakka minn għadija ma' l-facċat. Għadem il-plakka. Kella tinżel, Asylum for the Insane. Ma' nizlitx għax fista jkun li Heritage Malta ma' rridux nizluwa, ma' naħseb setaw jattuwa. Having said that, one line, pal-association, Mount Carmel is not fit for purpose. Okay. Exclamation mark, full stop. No full stop. Let's open up that radioactive chapter. So why is it not fit for purpose? Kif attenti, it's a Victorian hospital, it's an asylum, it's 1860 something, it's out of date. Illum il-ġurnata ħafna sptarijiet fl-Europa li huma purposely built for people with mental health problems. They are, jekk inti qed semmejt il-meditation, they are places which are tranquil. They are places which help one person reflect. They are welcoming, they are comfortable. Okay. They would look like a relatively comfortable hotel, but it is a mental health hospital. You will have your own privacy, you have your own room, you have a comfortable bed, the colors are calming, okay? U mux magnolia paint, per eżempju, jew xi aħdar li seba ħadra li ħallowa leftover ġo xi garax u s-saġabulek biex tuża għal-ward. It is a tranquil place and it's built for purpose. Għandek l-spazju tiegħek, għandek forsi television li tista' tara l-affarijiet li tkun trid tara inti, mhux pereżempju dejjem ikun għaddej fuq l-istess programm. Jekk inti persuna li taħdem għalkemm għandek jekk jiena tħalt bid-depression, okay, jew jekk jiena tħalt xi problema oħra, forsi xorta rrid nirrispondi l-emails, forsi xorta rrid inżomm kuntatt mal-familjari tiegħi għaliex m'għandix ikolli mobile fil-2021. Bad ħafna fili varji. Iwa. Nibdew bil-privatezza. Biex naħseb
Nasib huwa fil ma qbadniex naqra fuq l-estetika tkellimna. Però fuq il-privatezza bħalissa Insemmej dormitorju, le? Probabli hemm id-dormitorju. Issa. Jekk jiena tħall bi-skizofrenija, ġvira nemmen li daw in-nies madwar jew ukoll qed jitkellmu kontri jew ukoll huma kontri jew se joqtluni. Jekk jiena tfajtni ġo dormitorju tħallt l-isptar biex nikkura biex nieħu l-kura, ovvjament qiegħed ma' nies li ma nafhomx. Poġġejtni 6-bedded room, 5 l-oħra probabbli ma nafhomx. Anħossni sejf hemmhekk x'taħseb. Jekk jiena nemmen li daw in-nies huma kontrija u n-nurses ukoll huma komplotti u t-tobba wkoll huma kontrija, kif nista' nafda u nieħu l-kura li għandi bżonn. Ġur probabbli jekk għandi kamra għalija, kamra kwieta, ma naqx nisma' lajjat ta' ħaddieħor, hemm iktar ċans li iż-żmien indum Mount Carmel jew żmien indum l-isptar ikun iqsar, ikun iktar tranquill, ikun iktar pożittiv u jkun post fej inkun ħadd it-trattament li għandi bżonn. U kont rajt ukoll dik l-istorja dik it-tfajla. Dik il-mara, yes. Xokkanti ta' daw il-showers jisom xi ħaġa ħirġin minn ma nafx One Floor of the Cuckoo's Nest jew xi ħaġa. Sfortunatament semmejt One Floor of the Cuckoo's Nest. Naħseb Mount Carmel. Naraw il-film naraw Mount Carmel u simili ħafna. Nistgħu ngħidu ma rridx nbeżżaw in-nies Mount Carmel huwa post fej għandna bżonn sptar, għandna bżonn li n-nies ifiqu. Imma kif kienu qalu ġifi aħna naħseb taf li hemm promise and budgetary measure li ħajkolna sptar ġdid. Però jippreċedi dak il-budgetary measure kien hemm weda. Fil-fatt meta ltqajna xi dik il-daħda l-wediet problematiċi. Meta konna ltqajna l-ewwel darba il-Love Malta x'sente ilu, konna tkellimna fuq din il-weda li l-gvern sena qabel kien għamel li ħajinvesti xi 6 miljuni fis-sena għal 5 snin li ġejjin biex Mount Carmel iġibu mhux not fit for double negative, not fit for purpose. State of the art. State of the art. Sewa. Issa mill-ftit riċerka li għamilt jiena, and by no means am I gonna hack the Da Vinci Code, li sibtu huwa li kull ma ntefaq sissa minn suppost 18 miljun ntefaq u miljun fuq Word minnhom. Infetaħ Word għan-nisa li għandhom problema ta' drogi. True. Ġifieri minn dak il-pledge ma nafux forsi ntnefħu ftit fuq is-soqfa u hekk. Ġifieri ma nafx eżatt in-numri jew kemm intnefaq. Ma 6 miljuni fis-sena huma sostanzjali. Naħseb tista' tirranġa mhux ħażin. Tagħmel ħafna affarijiet. U jidhirli għax qed tissemmi words Julian qiegħed għax l-ewwel għamel xi riċerka li hija l-ewwel għad li hemm xi 15-il word magħluqa. Jiġri bħalissa hemm ukoll 15-il word magħluqa u apparentament hemm xi storja allegatament fej intefqa xi miljun biex tiġi refurbished b'xi word, jalla, mhux l-istess word u di jalla. U mbagħad skoprew li s-saqaf kondannat u speċ ta' reġgħu bdew kollox mill-bidu. Ma nafx, tista' sostanzja jista' jkun imma ma nafx imma. Tista' ma naqas estrema u jista' jkun naqra folklore. Jista' ma nafx. Xi mobile day. Ġifieri, mela għandek il-problema tal-privatezza fil-każ tal-istorja ta' dik il-mara il-problema tad-dinjità. Eżatt. Li d-dinjità hija naħseb jiena waħda mill-affarijiet li sejjes fuqha is-saħħa mentali. Naħseb hija xi ħaġa aħna nsemmu dejjem nsemmu l-binja imma wkoll ġifieri hemm id-dinjità fiżika, hemm id-dinjità kif nittrattaw in-nies, ġew hemmhekk jidħol it-training tal-istafu. Sewa. Ġek inti tħalt hemm ġew. All right. Qed nimpruvjaw ma li jsemmi ċertu affarijiet fuq kif nittrattaw il-pazjenti, ġifieri dawn mhumiex second class citizens, nasib din xi ħaġa importanti ħafna li nżammuha f'moħħna li meta naħdmu mal-pazjenti, nittrattawhom bħal kieku kienu ħutna, missirietna, omna, li fil-verità faċilment jistgħu jkunu. Yes, eżatt. I think that's a very important point li semmiti u li tissemmi inti, ġifieri naħseb illi it is the basis of all psychiatry. Jekk irridu ngħinu n-nies, we need to accept that we're working with people like us.
il-prevalenza ta' nies li jkollhom bżonn din ix-xorta ta' kura residenzjali ġejjin l-iktar minn xi social background partikolari jew minn sezzjoni wiesa tas-soċjetà. Ok, sar studju ta' fejn diħlin l-iktar fl-acute wards. Acute wards being? Għax għandek l-acute u iktar il-chronic in nis li huma long term. Ġedu short stays li jitlu acutely unwell. Wieħed għal xiex jidħol, meta jidħol f'acute ward. Alright, mela inti tidħol meta għandek suppost severe mental disorder, severe enough that you are at risk to yourself or others. Ġi inti tħalt because things have become so dangerous li ma tistax tieħu l-kura fil-komunità iktar. Għax aħna ġifieri fil-fatti għax ħaġa li qiegħda ssir bħalissa u issa ġifieri qed tinbidel ġuda sa 5 snin ilu il-budget kien kważi kollu Monte Carmel based u għandek ftit community clinics. Aħna barra CYPS qed jinfetħu community clinics oħrajn għax inti fl-Ewropa l-budget hija Malta fl-Ewropa għandek 97% mill-budget mur għall-komunità. U 3% tal-hospital beds. Jinti tnaqqas il-hospital beds li fil-fatt qiegħda ssir bil-mod Malta ġew minn 400 naqsu għal xi 300 naħseb. U tieħu l-kura kemm tista' jkun fil-komunità ħalli inti tkompli bħajtek. U jitlu biss in-nies li veru għandhom bżonn u jitlu għal l-iktar żmien qasir li jista' jkun. Ir-raġuni li biex inti tista' tkompli ma taffettwalek xi bqija ta' ħajtek. Jekk inti għamilt xahar Monte Carmel jew ġosptar, hemm iktar ċans taffettwa ix-xogħol tiegħek pereżempju. Jekk inti għamilt 3 ijiem tħalt, ħadd il-kura u tista' mbagħad tkompli bix-xogħol tiegħek dawn l-affarijiet ħajjejnu. Mhux hekk. Però ma nafx hekk għadix tiġri, però fi żmien niftakar pereżempju fi żmien meta n-nannu tiegħi kien għadu ħaj, kien hemm dan il-fenomenu fej mhux biss kienu jkunu nies li kellhom bżonn kura mentali li jmorru Monte Carmel. Ma nafx għadix tiġri li jkollhom problemi soċjali speċi li dawn ma jistgħux joqogħdu d-dar waħedhom. Però mhux neċessarjament ikollhom psikożi jew xi ħaġa ta' din ix-xorta, sempliċement għadha sseħħ il-ħaġa. Probabbli jekk inkunu onesti, probabbli għadha sseħħ ftit li jitlu nies problemi soċjali tipprovaw naqsuhom għax din ħaġa ma tgħinx, mintis ġifieri aħna tipprova naħdmu fuq il-gatekeeping fil-fatt. Il-Ministru tas-Saħħa għadu kif qal li ġvissa bħalissa għandna 24-hour service għal kull min ikun marit jew jkollu acute problem jista' jmur Mater Dei u hemm psikjatra li jarah. Issa suppost ħajkollna crisis team, team sħiħ li jista' jara il-pazjenti ġejjin at any point in time. Allura inti mhux se jkollok jew ħajkollok inqas nies problemi soċjali m'għandhomx fejn jorqdu li ħajmorrulek Mount Carmel biex imorru hemmhekk. Hemm ftit li għadhom jitlu joħorġu iva. Imma qed nippruvaw u hemmhekk fejn tidħol nużaw l-evidence based u l-practice evidence based, ġifieri inti ddaħħal nies li għandhom mental health problems. So, u għalik, mela t-ngħidu li għaw dal-problemi kollha ta' kif qassam l-isptar, il-problemi ta' struttura tal-binja. X'għandu jsir? Talaqa? U kif qal il-gvern li għal COVID kien lest jibni sptar f'3 ijiem, 3 ġimgħat, sorry, 3 ijiem forsi iktar too fast. F'3 ġimgħat jagħmel temporary hospital issa within a couple of months, why not? You find a temporary hospital, ġviri barra meta għal asylums, u in the meantime, krow ħafna porta cabins fuq l-arti li kellhom u kreaw wards fil-porta cabins li kienu dinjużi għan-nies. U ġviri, għandna ħafna nies ma jitlux. Periodu ta' żmien issir, ġviri, inti qed tgħid naqbdu nagħlqu. Għada morru nagħlqu fis-sens. Nippreparaw isu villaġġ temporanju. Mux għatamel villaġġ, memżon villaġġ, tamel wards li huma deċenti. Kemm nies Mount Carmel residenti? Bejwa tara 200 ma mhumiex kollha akuti. U mbagħad hemm nies li huma kroniċi. Però qabel ma għaddu għadik, għandek ħabtit kafe? Kafe le. Kafe le, nafx għandek ħabtit. Mela, jiena l-have. Deħdu whisky ġifieri. Ekku wkoll. Jiena espresso u żewġ tazzi vojta għal-whisky. Ġieli doqtu dak? Tħobbu l-whisky? Le, nħobbu, qatt ma doqtu.
Ajlej, mux hekk, Ajlej wiskjatli. Ejja. Ġuri far Beat north, ħafna. I like, xina ġura nasib is my favorite, daqt ma daqtu. Le, dawa uli għaw xismu Andrew. Ta' inti tafu l-Andrew tal-Franks? No. Saqsik tafux, taf għal-fejja. Tal-fajja, Franks. Franks għandhom il-fwejja, un bat għandhom il-Gentleman's Essentials. Bux tilon, ta' bro. Għaw stilon, ek? Don. Għet nsaqsik tafux għax jgħamil daw it-tġriet, għadu kif għamil daw l-ultramaraton. Right, ma nafux personalment. Marathon desable. Desable, That's quite a... It's quite a feet. One, it's It quite is a a feat. massive feat, yes, Two yes, very yes. good feet. Tajba. Imma, u dal-għodu kont nkellem l-oħtu. U għalt li da kull majlu spiex ta' atletiku. Meta kien żar ma kienx atletiku. Impressive. 3 snin. U fi 3 snin mar ġera da di sabl 250 kilometers fil-desert. fil-desert, man. Breksek ta' 10 kilos. 13 kilos, yeah, max. Ġor it-tinda fuq darek, ġor likel fuq darek, fuq medda ta' 7 tiem. 6 tiem? 6 tiem. U ġifri da ġi. It came 34, tajtek. 34 minn xi 7 mitruħ ta' Very good. Il-temporary hospital, sewa, il-temporary hospital. Ġifri, inti għalik għanna nalqu Mount Carmel, jisir temporary hospital u kem qed ngħidu temporary. Għanna ħafna nis li jirrifjetaw jitlu l-isptar għax jismu Mount Carmel, għax għanda fama ħażina, jew daħlu Mount Carmel ma ħassawhomx komdi hemmhekk. Jekk għandek post, aħna xogħolna huwa li nżommu n-nies safe li għadna fil-bidu, rridu nżommuhom ħajjin. Issa jekk dawet jibżaw jiġu għandna għax qed jibżaw minn Mount Carmel, then you have something wrong in the equation, it's not working. Imma Jekk għandek post li huwa deċenti, Mater Dei ġili mort naħseb, huwa deċenti immens, jien kieku norqod hemmhekk. Urqad ħafna postijiet, m'iniex ċert kemm kieku norqod Mount Carmel. Kif jikkontrastaw naf li darbat li jow rajt għax imkien li inti għat ġili mort postijiet fit-tielet dinja li. Issa uħda l-word, ma dak kien hemm word kien jismu l-juvenile u s-safet jgħat naħseb marru ħal-ġdid. Daw n-nis fortunament kibru hemmhekk li minn juvenile spiċċaw għandhom xi 50 sena u il-mod kif kienu jżommuhom, ġili kont tidħol issibhom mingħajr ħwejjeġ jew hekk. Ħwejjeġ qarwenin ħuta ġifieri. Jew jkollok mhux mod dinjetu su, jew jkollok il-ħarqa jew kollok qalsit biss. Da mhux sptar qiegħed. Xi wassal biex xi ħadd jispiċċa bil-ħarqa biss? Ovvjament kellhom learning disability, daw ġifieri kellhom disabilità mentali, level of function kien baxx u kienu jeħlu hemmhekk. Ġivent għandek nies low functioning IQ jekk nitkellmu hekk, very poor function, imma xorta d-dinjità għandha tibqa' hemm. Jiġifieri żgur mort postijiet bħall-Indja u bħall-Nepal fej kien hemm nies b'learning disability u kienu jżommhom jieħdu ħsiebhom b'iktar mod dinjusu. Mela, tlaqna l-grok. Tula coaster jek joġobkom. Mela, cheers, jiebi. Cheers, Nice. It's not as strong as la-frojg u ma jisu veru sinara ġura eċu. Ġura eċ. You taste the mountain. Yes, eżatt, dikki. Inti il-pit li daħnuħ fuq u vera tom jisu jisek jedem. U sallum f'naqid naqqa kesħa u jek. Mela, tlaqna wahda, taf xit tinsaqsik u koll l-ewel kif qed nikkalkulaw mela, qed issemmi daw is-servizzi kollha, speċi qed nifsu daw il-bereġ, MSCYPS, għandek il-ċismu residenzjali, u għaw deċem l-element spari uħra residenzjali li juhu ovvjament inqasni, għaw deċi kif qed nikkalkulaw
jekk l-affarijiet u x'qed jimmeljoraw jew jekk x'qed imorru lura. ċekket nifhem x'tajjeb, ġifieri jekk qegħdin jaħdmu jew le, it-trattament tagħna ix taħdem jew le. Jekk l-affarijiet x'qed imorru għall-aħjar. Mela, aħna li naraw huma trends kemm qed idum persuna l-isptar, għax iktar ma ddum huwa sinjali meta xi tirrispondi għat-treatment. Ġifieri discharge rates. Kemm qed imorru tajbin fil-komunità u kemm kif huma suicide rates u naqas ta' suicide rates. Issa, outcome measures provajna ndaħlu at a number of points. Inti tuża outcome measures, hemm tools li on admission tagħmel assessment, timla l-karta, on discharge tagħmel assessment u hopefully tara improvement from point A to point B. Dawn ġifieri as such għadhom ma daħlux fil-modus operandi ta' kuljum tagħna, ġifieri hekk jagħmlu l-bqija tal-dinja żviluppata jużaw outcome measures. Nużawhom ġo ftit partijiet, hemm ftit clinics li jużawhom, imma it is not a standardized process. Hemm ftit clinics li jużawhom hawn Malta. U x'qed waqqafna milli vera nagħmlu studju biex vera nifhmu jekk l-affarijiet li x'qed nimplementaw mhux tajbin, jekk hemm xi affarijiet li huma tajbin u nagħmlu aktar minnhom, jekk hemm xi affarijiet li mhux qed jaħdmu. L-operations, għandek operation management. Għalfejn mhux qed nagħmluhom. Ma nix tweġiba li Le, naħseb l-istruttura tas-sistema jew sistema kif taħdem jew ġint għandek da soltu jkollok team ta' nies ta' managers, għandek governance policy li jaraw li l-affarijiet mixin following a certain protocol, following a certain structure, following a certain standards are being audited. So, and that's not happening, ġifiri għatajt? Not happening is not black or white, too. I'm not sure, but might be happening. Qabel Maltajna u Julian orjeni dal-assessment, l-assessment li għamlu il-Kummisarju għas-saħħa mentali, sewa. Fejn bażikament daw għamlu analiżi tal-wards ġewwa Monte Carmeli, dal-assessment sar fi-2018-2019. Bon jekk jogħġbok itfall link taħt il-video, u jirdu jmorru hemm żewġ paġni partikolari li huma speċta interessa dan it-taħdida. Nispjega li mu għal-paġni ħalli minn ikun jisti ifittex. Inti ma tenx għall-ADHD. Poġġihom fil-description bil-page b'kollox. Għaw xalik. Fantastiku. Li ħareġ huwa li fuq ħafna mill-kategorija, speċa qasam fil-kategoriji, ma tantx imorru tajjeb speċi, partikolarment fejn nitlu affarijiet bħal recreation, dibattuti ħafna, u hemm ħafna affarijiet oħrajn. Però ma tissemmi recreation hija xi ħaġa żgħira li tista' tagħmel ġo word. Ġivinti l-fatt li jkollok. Mhux daqshekk diffiċli timplementa. Eżatt, ġifieri li jkollok timetable għal xi ħadd li jidħol hemmhekk, mhux għandna ħafna nies li jgħidulna aħna ħlif impejpu sigaretti ma nagħmlux. Tkun utli ħafna u li inti għandek ħin li tqum mhux ħin li tiekol u ħin li tleb is-sigaretti biss. U in between ġda sparijiet fl-Ewropa għandek games room, għandek ħin fejn tista' tagħmel occupational therapy, għandek ħin fejn għandek group therapy. Sfortunatament għadna li naħseb ħafna mill-wards m'għandhomx pjanijiet jew m'għandhomx timetable ta' attivitajiet strutturati. U ġivek qiegħed hemm ġew, m'għandekx aċċess għall-mobiles tiegħek, għall-laptop u m'għandekx. Dik tieni darba li semmejta tal-mobile tal-laptop. Dik hija parti mir-regolamenti li wieħed ma jistax juża dan ix-xorti ta' ir-raġuni. U fil-wards kollha jew f'ċertu wards li fil-wards kollha biżmien suppost qed indaħħluha li wara ċertu assessment li tagħmel sens, wara ċertu assessment inti tista' jekk tkun safe tista' taċċessa l-laptop tiegħek jew jkollok ħin fejn taċċessa il-mobile tiegħek. Naħseb tagħmel sens jekk inti għaddej minn żmien diffiċli ħafna jew tkun psikotik ħafna, ma jkollokx aċċess għal ċertu affarijiet, imma il-bqija naħseb għandek ikollok aċċess tista' tkompli bil-kuntatti tiegħek mal-komunità, tista' tkompli x-xogħol tiegħek jekk inti
Partikolarment illum il-ġurnata meta hemm daqshekk konnettività li forsi inti tista' tibda kważi tirriabilita ruħek soċjalment permezz ta' Facebook u anke li tkun utli forsi tagħmel xi daqsxejn xogħol. Ovvjament l-assessment irid isir, però għax. Għandek bżonn risk assessment. Raġun, għandek bżonn risk assessment. Ma nistax naqtaw għal kulħadd. Ġifieri aħna ma nafx opinjoni tiegħi, ma Malta isna nużaw prevention flok ma n-nies, ġifieri anke jekk qed semmi l-COVID pereżempju, aħna għadna nużaw a very punitive way. Jekk inti ħadd inqabad mingħajr maskla pereżempju, ħantik ħajkollok fine. Tajjeb jekk inti mbagħad barra minn jekk inti kont f'kuntatt xi ħadd pożittiv għandek bżonn kwarantina mandatorja. Għandek ħafna pajjiżi fl-Ewropa li inti tirċivi trad-dar ma tirċivix ħafna threats u jgħidulek tintqajt ma' xi ħadd, it is advised to self-isolate. Imma bl-istess mod, self-isolation ma tfissirx li qatt ma toħroġ pereżempju tmur jog waħdek. Imma speċta there is a more we empower the people to be responsible and use their brain as opposed to use a punitive way li battek mingħajr maskara mela għandek ċitazzjoni, u mbagħad wara ftit xhur anzi neħħu ċitazzjonijiet ħalli nirbħu ftit voti. Ġifieri it's a bit of a, treat it like primary school children, we give you the sweets and so we threaten you to take the sweets and then we give you a sweet. Naħseb hemm din l-interazzjoni bażika ħafna u l-istess back to the mobile ta' Mount Carmel, we don't give mobiles għax hemm ċans li inti tabbuża mill-mobile, tuħ xi ritratt fuq il-ward. Yes, hemm nies li ħajjużaw mill-mobile imma l-maġġoranza tan-nies ħajjużaw il-mobile biex forsi jibgħatu messaġġ lill-partner tagħhom jew jibgħatu messaġġ lil xi ħadd tad-dar. U il-fatt li nibżgħu li forsi xi ħadd jieħu ritratt. Ninfaxxaw kif tajt, ninfaxxaw rasna qabel ma nasmu. That is the word, yes. Naħseb li hemm dal-element monokromatiku li pervadi s-soċjetà kollha Maltija li speċta aħna binary ħafna bħala soċjetà. One zero, blue, il-każin ta' fuq il-każin tisfer, lemmen falla jew le. Biex aħna u naħseb dak l-approċċ monokromatiku jirrefletti ruħu anke fl-istituzzjoni ta' Mount Carmel hija inkwetanti ħafna u forsi hemm wieħed xixtar meta tisma' li forsi daw jibżaw li bil-mobile ħajħdu ritratt tal-ward. Hemm ċans li jiġri hekk. Hemm ċans li jiġri hekk, imma jekk tagħmel risk assessment. Għalfejn imma wkoll għalfejn tibża li jieħdu ritratt tal-ward. Biex oret nifhem li ovvjament hemm data protection ta' pazjenti oħrajn. Ħabba fek inti. Imma jekk jista' jkun li hemm ukoll biżgħat ulterjuri li inti taf li jekk il-poplu hemm barra jkun jaf il-ward eżatt minn xiex tikkonsisti u l-qagħda mwera l-ward qiegħda fiha inti ħajkollok problemi ta' natura speċ ta' PR. Ma nafx ħareġ mis-summary tal-Kummissarju. Is-summary tal-Kummissarju, mela is-summary tal-Kummissarju saret 2018, 2019, 2020 ma sarx ħabba l-COVID. U ġifieri inti tista' speċa kull sezzjoni jekk boni sta jkabbar ftit għax l-ottika tiegħi Bażikament majna daqs id-demokrazija. Ħanaqra mill-assessment stess. 48 environment assessment visits were carried out during the last quarter of year 2018, ovvjament qed naqra minn dak ta' 2018, by CMH staff. Units were scored according to the nature of the service delivered. Inpatients and residential units were scored out of a maximum of 140 points. Outpatient clinics and daycare services were scored out of a maximum of 100 points. Mbagħad complete table bil-outcomes ta' residences differenti, ġifieri Mount Carmel, Gozo General Hospital, Bniedem, etc. U vera kważi ta' għax inti għandek l-iskor ta' Mount Carmel, mela inti għandek l-iskor ta' Gozo General Hospital 97 out of 140, Mater Dei 123 out of 140. Mount Carmel huwa 70.92 biex nadduħ, għax 70 iġi nofs. Ġest biex nadduħ, ma sarx tuħ 71 għax ikkunu giddi bil-liba, ma 70.92 nistaw intu ilu għadda xorta dan l-eżami, kważi komik. Iktar l-isfel ġon għaw ta' CYPS. Il-CYPS għol 5100. 50%. 5100. Ġviri, u meta tara mbagħad il-riżultati
meta nitlu speċifikament fuq Mount Carmel, għat ma naqblu ġviri, għat ma jaqbes il-60% jgħidirli, fuq l-ebda kategorija ma tmur aħjar mis-60%. Le, mux din il-paġna l-oħra ta' Għax din li għettara issa, l-ibta 2019, ġviri mi 2018, Mount Carmel kien 70.92 out of 140. Fi 2019 ġi 105 out of 120. Le, dak Mater Day tara anti. Le, sorry. Marlura. 59.75. Ġiri, dak id-darba maddix again għal 0.75. Naħseb l-importanti ħafna ġiri. Għamlu interview ta' 24 tista' tagħmel levels jekk tista' ddurek. Għamlu interview ta' 24 persuna u kif qed taraw Mater Day hemm pass rate tajba, we can say it's a good enough hospital. Okay? Yes, vera dikenti. Jekk qed ngħidu l-aqwa fl-Ewropa, we should be up there, no? U għandek Mount Carmel Hospital li huwa ma taddix jew jgħaddi bleżat, okay, you've got a 50% people find it okay, 50 don't. Yeah. I think the answer is very clear. It is not good enough. Ġi aħna bħala assoċjazzjoni irridu li l-standards ta' servizzi ta' mental health huma on par ma ta' physical health. That's all. Ġaħna rridu l-iskors ikunu bħal ta' Mater Day. Nothing more ta' why not? Why not? Mux nies ukoll. U li hija vera frustranti, irritanti, annojanti u da' kollha. Hija li ġeneralment dawn is-servizzi jkunu daqshekk tal-qamel meta s-servizz ikun qed jingħata għall-iktar nies vulnerabbli fis-soċjetà li m'għandhomx leħen li dawn ma jafux forsi jmorru jkellmu lill-press, ma jafux li jistgħu jmorru jkellmu jinnaf ir-rappreżentant tagħhom fil-Parlament. Jew jibżgħu jitkellmu. Jew jibżgħu għax m'għandhomx seta' soċjali. Ġifieri da jiġru fejn il-ħabs, jiġru bħal Mount Carmel, jiġru ma' nis bħal komunità tal-immigranti, nis li minħabba li m'għandhomx daqshekk leverage, iktar tiġina faċli li spiex ta' inwarbuhom f'xi rokna oskura u nokkultawhom il-bqija tas-soċjetà u spiex ta' nisma' ħafna stejjer ta' abbuż biex ma taqrajt l-istorja ta' dik it-tfajla biex it was quite heartbreaking li nimmaġna naf it-tifla tiegħi għadha pitata tikber ikollha bżonn x-xorta tas-servizz li ħad tiġi trattata hekk. Naħseb il-measure li semmejt inti. One, kieku kellek it-tifla tiegħek jew tifel tiegħek whatever jew ommok jew missierek, kieku tkun komdu li qegħdin joqdu jew jieħdu trattament minn Mount Carmel naħseb dik hija l-mistoqsija. Il-mistoqsija li nistgħu nagħmlu jew nsaqsu il-nies li qed jieħdu deċiżjonijiet. Ġinti meta tibni isptar, irid ikun tajjeb biżżejjed biex inti l-familjari tiegħek tkun komdu jekk għandhom imorru hemm. U in-nies li huma aktar setana daħatmu imuni, mhux ħatmu imuni, però jeżistu nies li għandhom in-nafseta deċiżjonali li l-familjari tagħhom jistgħu kollhom problemi mentali. Dawn nies il-familjari tagħhom fej jispiċċaw jibatuhom Mount Carmel, jew forsi Mount Carmel ikollhom trattamentna iktar privileġġjat minn ħadd ieħor. Aw postijiet privati Malta fejn wieħed jista' jmur. M'hemmx postijiet privati liċenzjati, għalkemm hemm probabbli sptarijiet oħrajn fejn jitlu n-nies problemi ta' saħħa mentali, ċert li hemm. Naħseb ukoll jekk jidħol xi ħadd kif qed tajt jien naf li huwa naf CEO ta' kumpanija jidħol Mount Carmel għall-argument, u ġieli kellna nies jew minn familji minħabba l-istigma dawn in-nies mhux se jitkellmu. Għax jibżaw jitkellmu. Kien jarit naħbija mhix ħamur nitkellem li dħalt Mount Carmel. Minħabba it's a double-edged sword u minħabba fekk m'intix ħad titkellem. Biex taħt il-fatt li kont hemm. Ma tittimbrakx. Għax kien qed timbraku. Però isu jiena nħoss li aktar ma jmur aktar qed isiru avvanzi f'din in-narrattiva ta' li speċa bniedem li jkollu problemi mentali huwa kważi tajjeb li jitkellem dwarhom. Bħal ma tkellimna fil-bidu, ġifieri qed jiżdiedu n-nies li qed imorru jew qed ifittxu l-għajnuna. Jkorru għall-għajnuna. Ġifieri il-fatt li qed imorru hija sinjal pożittiv.
Hemm ukoll improvements, qed nippruvaw nagħmlu improvements ukoll fis-sistema ta' saħħa mentali u bħalissa naħseb huwa xi ħaġa pożittiva ħafna li f'dawn l-aħħar sentej bdejna ħafna nisimgħu ħafna fuq mental health. Mhux hekk il-mental health strategy plan, l-isptar ġdid. COVID tatna opportunità li fl-aħħar nispeċjalizzaw, ġibi kulħadd ikun jekk jiena child psychiatrist naħdem biss fil-child psychiatry, ħallura hemm iktar ċans li ssibni hemm pereżempju, milli nkun qed nagħmel xi klinik tal-adulti jew xi klinik ieħor x'imkien ieħor, hemm iktar specialization u segregation, dawn l-affarijiet huma avvanzi. Qed jiżdiedu l-ammont ta' psikjatri Malta minħabba l-pressure li qed nagħmlu bħala assoċjazzjoni, hemm iktar awareness fest, għarrija li ħajkun hemm. Ma il-pressure li sekondu għala, il-pressure li tagħmlu intom biex ikun hemm iktar psikjatri, dik xorta ta' pressure tista' jkun biex ta' xwieħed jistudja. Le, qabel dis-sena pereżempju daħlu iktar psikjatri żgħar bħalma kien jitlaqgħu daħlu doppju. Imma tistax tagħmlu pressure inti fuq l-individwu biex isir. Hemm ħafna nies hemm nies li interessati, hemm ħafna nies li jiġu għall-interviews. Hemmhekk qabel pereżempju kienu jitlu 4, dis-sena daħlu 10. Sewa. Fej daħlu l-università. Training. Il-training l-università. Il-training huwa magħna fil-ġinnis li kontent ta' magħhom bħala training psychiatrist. Ok. X'inhu l-proċess? Mela spjega li naqra x'inhu l-proċess modna iktar dettaljata x'hawnhekk qed nintilef ftit. Mela wieħed gradwa u sar għamel is-sentej tiegħu, sir tabib, taħdem sentej l-isptar. Ok, ikollok esperjenzi ġo osma differenti ta' speċjalizzazzjoni tal-mediċina jew tal-surgery jew da. U mbagħad tmur għall-interview u tażel l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek. Sewa. Issa, ovvjament inti ħadd tidħol f'postijiet skont kemm hemm postijiet u places available. Ġek inti kull sena tieħdu 5 nies għall-psikjatrija, inti kull sena Malta jkollha 5+5 openings. Jekk dis-sena hemm 10. Tal-aħħar dejjem kienet jitlu. Allura iktar ma ddaħħal nies ħajkollok iktar staffing u fil-fatt dis-sena daħlu iktar milli id-doppju milli kien jitlu fis-snin ta' qabel. Ġifieri avvanzi hemm li qed isiru. Hemm żgur hemm avvanzi. Ġest xtaqt nagħmel spun żgħir. Min parti minn proġett, ma nafx intix familjari miegħu jismu kienet.com li qed nagħmluh jiena l-Amigos Foundation u l-Richmond Foundation li bażikament u l-anti huwa li jkompli jgħin f'din narrattiva ta' awareness awareness nħossa li saret pjuttost kelma naqra hekk tipo frivola. Però l-idea hija li jisma' il-kol jista' jkollna biex ta' xorta ta' problemi u tajjeb li issib fittex l-għajnuna. U kol apparti minn hemm xi jodot ukoll fuq il-website, per eżempju meta tkellimna ma' xi wħud li kienu jirrikorru għal problemi għal kura ta' xorta ta' problemi, kienu per eżempju jmorru għand il-psikjatra għand il-terapista ma jistħu jgħidulu ċertu affarijiet. U l-assessment il-professjonist ma jistax jagħmlulek bisħieħ. U anka forsi per eżempju kellna xi rapporti fejn ċertu professjonisti qatawlhom fil-qasir. Biex il-website kind of ittik naqra għajnuna biex forsi tkun naqra iktar assertiv biex inti tagħmel il-każ tiegħek ħalli d-dijanjosi u l-għajnuna u l-kura eċetera eċetera jingħataw abbażi ta' informazzjoni aktar kompluta. Speċa. Kif indotkom? Naħseb hija xi ħaġa tal-ġen, actually. Ġifieri il-fatt il-mental health aħna konna bdejna mental health campaign, naħseb il-mental health awareness hija xi ħaġa importanti ħafna u naħseb hija priorità ġifi public health priority ġifi aħna ġissa li qed naraw wara l-COVID bdew jiżdiedu l-ammonti ta' nies li qed ibagħtu b'saħħa mentali u naħseb il-next step ta' public health, il-pass li jmiss ta' public health huwa illi jiffokaw fuq il-mental health tan-nazzjon. U iktar ma nkunu u iktar ma nitkellmu fuq il-mental health problems, iktar hemm ċans li hemm nies ħajħossuhom komdi jiġu għall-għajnuna, jirrikorru għall-għajnuna. Ġis sena l-oħra ma nafx naħseb inti kont tellajt ukoll let's talk about mental health.
Iva, Ok, u li konna the next step, għax aħna li konna rċivejna bħala feedback kien alright, faċli tajt let's talk about mental health u kulħadd bit-bissima, but at the end of the day, what is the truth, what is happening there? Ġu l-fatt li inti pereżempju titkellem fuq l-ADHD, in-nies ħajidentifikaw miegħek u hemm iktar ċans ħajiftu album miegħek jekk inti ħadd il-proġett ta' ħajja perfetta, hemm ċans li nies mhux ħajkellmuk, hemm iktar ċans li nies mhux ħajkellmuk. Jekk aħna nsemmejt il-normalizzazzjoni le fil-bidunet, jekk naċċettaw il-fatt li kollok problema ta' saħħa mentali hija xi ħaġa li tista' tiġri l-kulħadd. Jew li kollok problema tal-qalb, no? Jew tat-zokkor. Can happen to anyone. Does it make you less of a human? Yes. Anzi, ma nafx hekk hux għax nirromantiċizza jena l-ADHD pjuttost insiba superpower, meta. Issa ma nafx hekk hux qed imbieħli li nnifsi l-idea. Hemm ħafna studji li juru li hemm vantaġġi f'kollox. F'kollox hemm vantaġġi. Imma ovvjament jekk taffettwak, jekk taffettwa l-funzjoni, dem semmejna l-funzjoni ħatkissrek. Taf fil-break jew da semmejna bipolar, for example. I mean Churchill kellu bipolar disorder. Genius of a man. Imma ovvjament meta kien dawn ma kien jagħmel assolutament xejn. Wieħed mill-eroj tiegħi wkoll bipolar, Stephen Fry. Yes, per eżempju, genius of a man as well. Genius, absolute, fantastic. But imma li dunu ngħidu biex nagħdu l-messaġġ da, ġifieri bipolar is also unfortunately a very disabling disorder that needs to be treated. And when treated, the function is good. When untreated, you can be very destructive. Yeah. Or self-destructive. U interessanti ħafna Stephen Fry jgħid li kieku kellu buttuna u jista' jafas għadha ma jkollux il-bipolar disorder ma jafasix. Of course not. Because what happens on the upside is too fantastic. U xida ta' daw l-affarijiet meraviljużi kollha li għamel Stephen Fry. Fan ta' Stephen Fry inti jew? Immensament jiena fan. X'għoġbok minn mill-katalgu wiesa u vast. Ġili smajt jitkellem u qed nipprova niftakar l-isem ta' ktieb li qrajt tiegħu. Tal-mitoloġija. Umbat għandu biografija vera tajba ta' da dejjem nisih il-kittib ta' Dorian Gray. Da dejjem nirrikordi għal il-kittib ta' Dorian Gray. Dorian Gray, il-ktib ta' Dorian Gray. Mela, Dorian Gray huwa ktib ta' dil-pittura spiex ta' li jkun hemm dal-modell ikun vera sabiħ, ikun hemm pittur li jkun iffissa fuq dan il-modell li jkun irid jagħmillu bil-forsi il-portrait, eventwalment jagħmillu l-portrait u dal-portrait ikollu xi ħaġa mirakoluża fih bil-konsegwenza li il-portrait jixxieħ imma Dorian Gray jibqa' żgħir u sabiħ. U di tikkawża insomma kull xorta ta' kriżi esistenzjali u debauchery u biex ta' imma kriżi esistenzjali li twassal mhux għal depressjoni imma għal ħajja xellerata. Dik hija inaċċess biex għall-istorja ta' Dorian Gray u l-kittib ta' Dorian Gray xi ħadd jaf li ħadd. Oscar Wilde, Madonna dejjem ma nafx għalfejn dejjem ninsih. U dejjem nkun qed ngħidlu Edgar Allan Poe li naf m'għandu xejn x'jasam. Imma insomma, lejn Stephen Fry ma nafx għax rajt A Bit of Fry and Laurie. No. Bro, jekk anke min segwin imma A Bit of Fry and Laurie. A Bit of Fry and Laurie kien dal-sketch show li kien isir fis-sebgħinijiet. U għazan kienu numru, naħseb darba fil-ġimma kienu jagħmluh numru ta' skits, tnejn min-nies, dejjem l-istess tnejn min-nies u jagħmlu multitude of characters, kellu partikolarment dal-karattru Mr. Deliard, imma l-kidba tiegħu kienet issa jiena nistudja l-kidba komika, l-kidba drammatika, u ġeneralment meta nara l-affarijiet nibda nara kif il-kittieb ħoloq il-mappa u mbagħad kind of fill the blanks. Però hemm sketches li meta nagħlem nużhom u ngħidilhom isma' da m'għandix idea kif. Incredible. Incredible, speċjal id-digressions li jibda It's a step up. It's genius. It's genius. I'm sure there's a technique to it, but the sleight of hand is way too elegant for my very simple pea brain. Ma isma, semmejna l-COVID l-ewwel. Naqbdu naqra speċjal dak is-suġġett.
il-COVID, speċa l-ewwel għamil statement li bil-COVID il-moħħ il-mart mentali f'Malta, jew il-kundizzjoni f'Malta mentali żdiedu. L-evidenza li żdied f'mad-dinja kollha, ġifieri depression times 3, suicide rates also increased. Do we have a figure for that? We have figures. For suicide rates ukoll? We have. They're documented in Malta. Li hemm what is predicted is li ħajkun hemm tsunami ta' mental disorders. Once you're in the pandemic, generally people cope with stress and the resilience. Once it goes away, waqt se titlaq il-pandemic, mbagħad in-nies jibdew jħossu dik iċ-ċertu dawk il-problemi li joħorġu mill-fatt li jkunu għaddew minn żmien diffiċli bħalma kien COVID. Jiena li nara ħafna, jiġu ħafna tfal u anke ġenituri b'ansjetà, ċertu ammont ta' ansjetà. Inti it-tfal jinterpretaw, ovvjament ħadd ma kien jaf x'qed jiġri fi żmien tal-COVID, ma kinux qed nafu trial and error. U t-tfal they have to try jippruvaw jagħmlu sens mill-mistoqsijiet li għandna aħna. Immaġina ġenituri mhux ċerti ma jistax noħorġu, hemm lockdown, m'hemmx lockdown, hemm pajjiżi b'lockdown, hemm Sweden miftuħa, l-Italja magħluqa, l-Ingilterra magħluqa għal sena u nofs. It-tfal qed jippruvaw jagħmlu sens minn dak kollu, ġifieri ma nistax niltaqa' ma' sħabna, social distancing. Dik tikkawża ċertu mistoqsijiet, ċertu ansjetà, ċertu biżgħat. U anke l-effett ta' socializing fuq it-teenagers semmejna l-adolescenti imma x'affett kellu fuqhom. Ġifieri l-fatt li inti fl-iktar żmien ta' ħajtek fejn għandek tintaqa' man-nies, 18, 20, whatever, sixth forms magħluqin, l-universitajiet magħluqin, online learning u inti qiegħed fuq id-dar, ġifieri forsi jiena ma tantx għandi xi social life qawwija, ma jekk inti għandek 20-25 trid tintaqa' ma' sħabek, it's a very difficult time. Ġifieri il-bidliet li rajna huma either anxiety jew phobias jew biżgħat min-nies, jew nkella l-oppost, externalizing behaviors. Ġifieri ġenituri qed iżommuhom id-dar, it-tfal qabżitilhom id-dar u qed ikissru id-dar jew climbing the walls. U l-fatt li għalqu l-iskejjel, mhux kull pajjiżi kollha għalqu l-iskejjel, il-fatt li għalqu l-iskejjel u għalqu l-extracurricular activities bħal l-sports, inti m'għandekx fejn tisfoga, semmejna l-sports qabel. Ġek għandek tifel jew tifla li kienet qabel tmur għal-futbol 5 darbit fil-ġimgħa jew tmur tom 5 darbit fil-ġimgħa u sa ma tmurx tom. Dik l-enerġija kollha ħadd tisfoga għad-dar. Ta' toħroġ għad-dar kemm il-problemi. Apparti li m'hemmx in-ness soċjali li bdejt titkellem dwaru inti li ma tistax in-ness soċjali. Yes, is-social networking, Social networking mhux qiegħed hemmhekk inti u f'dawk iż-żmien li huma vera formative u fil-ħajja ta' bniedem fejn inti qed titgħallem tissoċjalizza tisir il-karattru ta' komunità u dak il-proċess vera mhux isir għax inti s-soltu ta' dik l-età biex qed toħroġ minn nest minn taħt il-ġwienaħ tal-mama u l-papa u qed tifforma identità. Inti bħala tifel jew tifla inti għandek bħala tfulija u inti tisma' biss jew tobdi r-regoli tal-ġenituri sa ċertu punt, adolescenza qed issir titgħallem xi tkun kif għandek taġixxi bħala adult. U dak huwa l-importanza li inti toħroġ u tintegra u tissoċjalizza man-nies, ħalli inti titgħallem minn inti l-karattru tiegħek il-personalità tiżviluppa, ħalli inti mbagħad issir adult fil-komunità. X'taħseb li ħajjiġri, ġifieri taħseb li ħajkun hemm delayed onset of adulthood? Jista' jkun li tiġi dil-ħaġa? It's a very big word. Li qed naraw iktar nies qed jiġu għandha bi problemi, ħafna iktar. Ġifieri definitely żdiedu n-nies. It's a very big concept. Isu forsi kien hemm daw is-sentej. Wait, lifna sentej, kulħadd tilef sentej, issa tagħmel kif semmejna qabel l-istress jista' jkun pożittiv jew negattiv. Ġifieri n-nies li jgħixu fi żmien il-gwerra probabbli ħarġu iktar reżiljenti l-maġġoranza. Ma naħseb hemm nies li affettwathom il-gwerra tieni gwerra dinija. Ikunu iktar immaturi. Jien naħseb hemm ħafna studji, ma l-istudji ħirġin fuq anke il-mod kif iż-żgħażagħ qed jużaw il-ħin tagħhom. Ġivinti jekk ma tintegrax, jekk tagħmel 24 siegħa fuq computer, u mbagħad meta tmur għad-dinja tax-xogħol hemm iktar inqas ċans li inti tintegra u tissoċjalizza u tkun
iktar matur, jew taġixxi ta' bniedem matur. U xek, għalhekk importanti ta' ftit minn kollox, back to the balance pie thing. Ġifieri, għata għek qed nitkellmu fuq xi xorta ta' PTSD. Hemm studji li ħarġu, hemm ħafna studji li ħarġu mis-SARS ta' PTSD u evidenza ta' trauma. Li ħarġu mill? Minn ta' SARS, ma tantx affettwana s-SARS, imma fl-Asja kien hemm ħafna studji minn South Korea, minn China li hemm evidenza ta' trauma. Yes. Li ġejja mill-fatt li inti ġejt imċaħħat milli tinteraġixxi soċjalment. U anke mill-ħsibiet jew il-biżgħat li hemm ċans li inti timrat u tmut. That is what makes a trauma. Ġifieri a situation fejn ma tafx se jiġri għada u hemm ċans li jew inti tmut jew xi ħadd fil-familja tiegħek tmut. U Malta forsi rajniha ma mhux daqshekk jew kien hemm perjodi ta' żmien fejn kienet hekk, imma pereżempju l-Italja fejn kien hemm in-nies qed imutu l-isptarijiet ma kinux qed jirnexxilhom ikampaw. Żgur li hemm nies li għaddew minn trauma, kemm naħseb tobba jew nurses jew nies li ħadmu l-isptar u kemm in-nies li kienet jaraw in-nies ħirġin bil-mejtin mill-isptarijiet. It's a very traumatic experience. Nasib dik hija simili ħafna tal-gwerra u li tara spex ta' It is a similar situation. L-aktar ħaġa li aħna nippreġew bħala l-bnedmin li għal-ħajja tal-bniedem li the currency gets devalued and fast. So hemm tipo hyperinflation fuq il-currency tal-bniedem. Tal-ħajja, yes. It's a very scary thing to experience and entertain in one's mind. Jiena ma tantx kelli din il mhux hypochondria, ma din il-biża li nimrat jew li jimrat xi ħadd fil-viċin tiegħi. Però niftakar ġifieri kien hemm episodji fej konna noħu it-tfal il-bandli, imma speċta id-direttiva kienet li ma nidħaltux, allura t-tifla tmur awtomatikament biex tissoċjalizza ma' tifel ieħor tal-ġirien u rritnajdila li qalbit ma tistax tkellmu. Hija xi ħaġa stramba ħafna. Stramba, distopika ħafna. Ħafna. U anke l-bandli kienu magħluqin at a point. Le, ma l-għomx kolla tija nħatakom? Le, ma nafx jek suppost, ma nafx jek nafx. Le, ma niftakarna per eżempju morru mixja lejl nħawi ta' jinnaf tal-Bergu ma jowek. U l-istess, u kull familja spiex ta' għandek raġuni, ġivi kullħat u ma nistawx nitkellmu jew nitkellmu mill-bot, għamil dik esperjenza li naħseb it-tfal. Naħseb fil-maġġoranza ħajjikbru biha, ħajsiru iktar reżiljenti. Naħseb għalmithom xi ħaġa, nkunu pożittivi. Naħseb għalmithom li l-ħajja qabel kienet faċli immens. Ġissa, especially the way, talmu li xi kultant life can be difficult and can be threatening. Imma hemm naħseb oħrajn li mhux jista' jkun li żgur affettwathom mod negattiv. Jekk il-ġenituri kollhom daw l-ansjetajiet li qed inti dwarhom tal-biża tal-mart. Hemm iktar ċans li tħadd għaddija tfal tiegħek. Għaddija tfal u partikolarment jekk it-tifel kif jisal id-dar taħslu minn fuq s'isfel bil-wipes u il-mami qed tippanik jagħmel għaw xi teddida. Fil-każ ta' tfal tiegħi kienet iktar sal-bieraħ qalt li t-tifla ġieli qed nimxi magħha sal-iskola u tal isma' il-COVID meta ħadd spiex għax jien kont qed noqgħod fuq Roberta Bela kont qed ngħidilha tleġġimat oħra. Speċjali tleġġimat ma' dewqat, għadna bil-COVID jien għadni qed nieħu tifla bil-maskra sal-iskola u anke di stramberija u għax li jitfall one vera ipokrezija li għandna tifla tiegħi fuq il-bank tal-iskola tittoqgħod bil-maskra u mbagħad rajt il-budget għal żnubieti u tara il-ħadd bil-maskra għajr il-Ministru tas-Saħħa kif jien kont il-Ministru tas-Saħħa kont nqum mbull fuqhom kollha. Ma' digressjoni. Il-verità li daw it-tfal qed jidraw jħarsu lejn xulxin mingħajr ma jaraw il-facial expressions kollha. Issa l-empatija ma nafx minix għalla developmental psychologist forsi korreġini jekk se jisbal, imma jien naħseb il-fakultà pereżempju tal-empatija tkun qed tiżviluppa f'dawk is-snin bikrin it-tflaħja għandha 6. Jekk ħadd muru tajt xi ħadd li pereżempju jien naf
inti joħxon, per eżempju, it-tifla tiegħi hemm sketch tal-Lucy Kay fuqha, it-tifla tiegħi tkun taf li għamlet xi ħaġa ħażina mir-respons li ħadd jieħu minn dik it-tifla. It-tifla tinfati b'kien it-tifla tiegħi peress li mhix psikopatika, ħatajt naħseb li ma misniex ħatta. If the facial features aren't feeding you anything, jien nimmaġna li hemm il-possibilità li l-empatija ma tiffurmax. Il-komunikazzjoni, 25% li qed ngħidu, 75% il-non-verbals. Għatlu l-mużumeċi, tiftakar? Tiftakar għatlu l-mużumeċi? Ġiviri, di għed taffetwa u fl-axħar mill-axħar. Ġiviri, ovvijament, imma naħdemx public health, imma irridu naħsbu mux kemm physical health. Ġiviri, isom dejjem jeħlu tfal fil-komunità tagħna. L-ewwel nagħlqu l-iskejjel. U l-ewwel nagħlqu l-isports għaż-żgħar. Jew żgħażagħ. Okay, u battara pajizi, ġuri, ma nafx se jiġrilhom, ma bħal Danimarka, Olanda, l-Ingilterra fetħu kollox. Ġuri, u naf li hemm ċertu pajizi qatt ma u l-iskejjel. U l-lum il-ġurnata per eżempju l-Ingilterra, naħseb li t-teacher tilbes il-maskla, imma tfal ma jibsux maskla. Ġuri, naħseb hija xi ħaġa li. Again, il-vulnerabbli għandna jaqlawha fil min ma jistax jitkellem, ma jivvutax. Min m'għandux vuċi, I guess. U vot. L-ewwel missejt ftit is-suġġett tas-suwiċidju, tar-rati tas-suwiċidju. Xi jgħidu naf li għat l-ispeċ taħt il-Covid, taħt l-effett tal-Covid, is-suicide rates olew. Ġaħbu b'kemm? Aħna li rajna, li ma nafx kemm. Imma li rajna. Dokumentata, ċekja waħdek, għarajek s-sibir. Li rajna li żgur l-ammonti ta' nies li marru Mater Dei għal psychiatric emergencies żdiedu. Okay? Psychiatric emergencies xinu ma? Li semmejtek 24 hours. Ġwinti tmur Mater Dei għax għandek emerġenza, għandek ħsib ta' jew suicidal thoughts. Jew ħsib ta' xi ħaġa. L-ammonti ta' review li ta' nies li marru żdiedu. Double force suicidal ideation tista' tkun. No, tista' tmur any emergency. Maħna ovvjament document. Ġifieri da żdiedu, l-ammont ta' suicides żdiedu. Ikkomparati mal-Ewropa, it's similar. Ġifieri Malta in a way documented hemm rata ftit inqas mill-bqija tal-Ewropa u naħsbu li forsi x-xemx it-temp jgħinna. Okay? Ma xorta kien hemm żieda. Ovvjament biex naraw it-tama li nikkorreġuha, però din it-tsunami li għallu dejta li inti ġieli għaddiet li minn moħħi spiex ta' xinti the tendency is under duress you suppress. So you kind of like tipprova you try to get on with it. Eżatt, dik. Għalli tibqa' tiffunzjona, però mbagħad f'xi punt f'ħajtek spiex ta' safety valve psychology. Sfortunatament, issa għal di li ħanajt ħanpoġġu link minn fuq Wikipedia bażikament, imma id-data li hemm sa 2019. Ġiviri, ta' 2020 għat mannix, ovvijament ta' 21 għat mannix. Ġiviri, li jem interessanti pero hija li suicide rate donna nizla Malta, ġiviri jektara 2000 xtiġi din. Tajt kontra l-Labor bon. Jimma najt. Mid-2018 nizlet sostanzjalment, ġiviri. Samma nafxie l-accuracy ta' data u it's equivalent to what you have, Nigel. Dak huma percentaġġi. In a way you have to see the trends over a period of time, not a year. U jekk taqbad għandek 8.4 in 2019 u fil-bidu tal-graf tiegħek għandek 9 u 9.8. There is not much of a difference. And then it peaked at 12. Issa daw in-nut peaked at 12 2018. Mela dawk in-numri huma suicides in country or territory or mental health or territory that is only for male specificament. Mux ma suicide is maybe huwa punt interessanti li huwa ħafna iktar 80% is specificament it's the success rate that is much higher. Għawek korreġini inti. You have a weird definition for success, mate. Le. Completed. Success rate in ending your life. Ġifiri. Females
attempt to kill themselves much more frequently than males, but males are much more effective in getting it done. The actual death by suicide is 80% male pressa poco da number. In a way, women twice as much as men tend to use self-harm or self-harming behaviors more commonly because they're potentially, which they are, more in touch with their emotions, so they express emotions more. Okay, in general, it's a big generalization. And as a result, you get more self-harming behaviors, more threatening behaviors to self-harm or suicide. Dak għabat jitkellem bl-Inglis, u għanti dort għall-Inglis, u għanna għanna xaba naġġisti lingwistiċi tal-militenzja. Torti għajżu. Ġiveri, għarret, għandek iktar nisa li jesprimu ruħom jew jweġġu l-infushom iktar, imma fl-aħħar mill-aħħar hemm iktar irġiel li jużaw metodi violenti biex joqtlu l-infushom. Jiġifieri is-self-harm. Ġifieri jista' jkun l-irġiel jużaw iktar bħala defense mechanism, jużaw iktar denial jew jaħbu repressjoni, at a point dik ma tibqax taħdem u you act it out. Waqt li nisa forsi jużaw defense mechanisms differenti, allura iktar hemm ċans ta' self-harm, evidently, it's a cry for help, I would say. No, I think that's a stigmatizing word. It's a stigmatizing word. It's not a bad thing to cry for help if you need help. It is in a way. Xinti jesek għatajt għall-attenzjoni, ju. Ma l-attenzjoni, jena nasab, I find the objection with like attenzjoni being a bad thing. Sometimes you need attention. Most people don't do it for attention. Most people do it as a release of... Okay, there's a big difference between suicide and self-harm. Okay? Okay, hemm differenza kbira bejn suicide u self-harm. Jew li taqta lilek innifsek u li tweġġel lilek innifsek. All right? Self-harm ħafna drabi hija coping mechanism u mod negattiv kif inti tikkopja bl-istress. Jiġifieri inti u meta tweġġel lilek innifsek you release tension, which is very different from crying for help. It could be a way, I'm very stressed and I release tension. Inti wara ġurnata xogħol tmur id-dar tu grok whiskey. It is a coping mechanism. Jew wara ġurnata xogħol tmur id-dar u tmur ġurija. Okay? Those are coping mechanisms. Some are positive, some are negative. Right? Suicide is different too. Suicide is ending your life, is self-destruction, and it's a communication to the rest of the world that you don't want to be around. M'għandix taqsam. It can, and also, ma ħsibx li. Minkejja li hija violenza fuqek innifsek u ma immotivati minn żewġ ideat kompletament differenti. U waħda hija determinazzjoni. Ġien nista' nweġġel nifsi għax qed inħoss nistressjat ħafna. U anki jekk qed nikkomunika b'dak il-mod, mhix issaċ cry for help, iktar komunikazzjoni naħseb jiena. Jiena I don't, meta l-cry for help hija ġenwina, vera ma nsibx problema biha, anzi inħoss li tfajna stigma fuq il-frażi cry for help. Bħalma tfajna stigma fuq il-frażi do gooder, per eżempju. Kultant, you need to ask for help. U kultant, you don't have your wits about you, m'għandekx il-fakultà ta' ħsieb tant tkun moħħxi għax tant ikollok affarijiet għaddejjem minn moħħok ma tkunx stabbli li tibda tfittex mezzi oħra ta' komunikazzjoni. U forsi mezz minnhom huwa isma' arani jiena weġġajt li l-nifsi jgħinni. Ara kemm miserja di, forsi, yes. Biex ta' ma nsibx li hija xi ħaġa ta' min jistmerra di, biex ta' jista' jkun li min jagħmel għax forsi ssir parti minn xi trend u jinnaf daw il-komunitajiet nefasti li jitwildu minn fuq TikTok u speċa. Perswas li din teżisti, però perswas li teżisti wkoll nies li tant ikunu qegħdin f'taqlib mentali li ma jafux jivverbalizzaw il-ħtieġa li għandhom għall-għajnuna u bħalma speċa forsi tintrabatna għamma dak li bdejt inti l-ewwel li kultant ħafna drabi l-lingwa miex dak li jingħad bejnietna verbalment, imma anka forsi. Imma dak li qed tikkomunika. Dak li qed tikkomunika forsi aktar komunikazzjoni u mezz ta' komunikazzjoni. Però nista' nimmaġinaw ukoll li bħalma pereżempju inti tmur il-ġim tagħmel. Ma ħafna nies ma jkunux iridu dik l-attenzjoni essaċ, ġu jaħbuhom.
Il-maġġoranza ta' drabi inti tagħmilha forsi cry for help, imma mhux li trid mhux li tidlik l-attenzjoni fuqek. Jista' jkun hemm Jew ikun hemm mix. konfliġġenti eżattivi, konfliġġenti. Ġifir il-fatt jonqsu l-ammont ta' cutting jew self-harm li ssir fis-sajf Malta għax ma jkunux iridu juru n-nies. Ġi mhix eżatt cry for help anyway. Kieku inti toħroġ bihom hekk. Mhux kulħadd. Mela, ma x'inhi eżatt allura? Allura it's a bit like release of tension. Release of tension bħal meta tmur u tagħmel round boxing. Eżatt. Jew tmur il-gym u tagħmel session deadlifts li toħroġ minn hemmhekk għandna tsappab. Definitely not a healthy one. Sorry, għajġab l-Inglis. Għandek raġun, ġu naħseb l-importanti li ngħidu hemm positive coping strategies u negative. Ġu alcohol, drugs, self-harm huma seen as negative coping strategies. Whereas session gym kif semmejt inti, mużika, qari, li tara film, li titkellem ma' xi ħadd, li toħroġ ma' xi ħadd. Li tisma' dal-podcast. Tisma' dal-podcast, mur ġirja tajba waqt li tixxerjaħ ma' kulħadd. Ħabba li huwa suġġett ovvjament sensittiv u importanti. Shameless. Jekk xi ħadd għaddej minna din il-problema u forsi m'għandux min jgħinu x'jista' jagħmel xi ħadd li jgħaddik is-sitwazzjoni. Jien naħseb li tajjeb li tirrikorri għall-għajnuna. Ġifieri naħseb hija xi ħaġa importanti ħafna. Ir-raġuni li xi kultant ukoll jista' jsir vizzju. Kollox jista' jsir vizzju. Ġifieri inti l-ewwel darba li tagħmilha tesperimenta, tieni darba forsi attention, okay, tirrilassa. U biżmien jibda jsir vizzju li tibda li l-ħaġa tibda dejqek. U għalhekk jekk ikun ġej is-sajf jew da ma tkunx trid turrihom u tittaħbihom iktar diffiċli. Ma lil mis-self-harm. Għax jalla speċjalment ma jasarx sem. Jekk di ġejja mill-iskola, jekk daw meta-età tal-iskola, nasab għandhom imorru jew rikorra għal-għajnuna mill-iskola. Counselor mill-iskola, u mbagħad jekk tkun serja ħafna jirreferu għal servizzi oħrajn passi YPS, għal psikjatra. U jekk ma jkunux żgħażagħ bħali? Jekk ikun adulti, jistgħu jmorru għand it-tabib tal-familja tagħhom. Mbagħad imorru għand jekk ikollhom bżonn jaraw psikjatra tal-komunità, fil-komunità. Okay. U x'tib ta' sintomi ħana mizza naqra mal-COVID biex nerġgħu nallaċċaw mal-bqija tat-taħdida. X'inhu l-aktar sintomi komuni li n-nies qed ikollhom wara l-COVID u min qed jismana xi għandu joqgħod attent li forsi qed jiżviluppa ġewwa fih li għandu bżonn jirrikorri forsi. Naħseb li naraw l-iktar huma biżgħat. Fear, anxiety, phobias milli tintaqa' man-nies, phobias milli tmur l-iskola, phobias li tkun espost jew ħadd imrat. Dak li naraw l-iktar. Hemm ukoll ħafna depression. Inti qattajt ħafna ħin id-dar, intfajt ħafna ġifieri jekk inti waqaft mill-isport, mill-mużika, intfajt telaf fuq il-computer, it's now getting boring, it's getting tkun imdejjaq tkun waħdek fuq il-computer. Okay, depression, anxiety naħseb l-iktar tnejn li qed naraw. Sissa ma bdejniex naraw it-trauma staqsek. Okay, li semmejt qabel PTSD. Okay. Mela, isma, ħan it-termina il-taħdita hawnhekk. Jew il-bon għandek x'ismu Mela, xtaqt insaqsi xi ħaġa tal-aħħar malaj. Fuq is-medja soċjali ħan għaddu għalija x'ismu. Mela, ħan għaddu għal parti fil-qosor. Fil-qosor huwa miġjub lilkom il-ħbib tagħna ġewwa Sanja Eco Spa mexxi mill-ħabiba tiegħi. Jasmin għandhom varjetà ta' servizzi bħalma tafu l-flotation tank wieħed mill-favoriti tiegħi, il-yoga hub, health bar u kull xorta ta' servizz biex inti tgħix ħajja aħjar, bażikament. Lura għall-podcast, lura għal fil-qosor. Ħaġa waħda li mbagħad tista' telabora fuqha li tallimt fuq is-saħħa mentali li l-biċċa kbira assoluta tal-popolazzjoni tista' tibbenefika minnha. Nerġa' bil-mod. Ħaġa waħda li tallimt fuq is-saħħa mentali ovvjament tul il-miġġija tiegħek fil-qasam. Li tallimt dwar is-saħħa mentali li l-biċċa kbira tal-popolazzjoni tista' tibbenefika minnha ġifieri. Parir għas-semmija tagħna li jekk iħadnuh faċilment ikollhom titjib tas-saħħa mentali tagħhom.
Alright, naħseb li tajjeb li it's okay to say you're not okay. Aħna dejjem saqsu alright, naħseb tajjeb li jekk mhux qed tħossok alright li titkellem ma' xi ħadd. U naħseb l-għajnuna qedem kif semmejt inti. Naħseb hija xi ħaġa importanti ħafna li jekk qed tħoss li hemm problema m'hemm xejn ħażin ma tagħmlekx inqas raġel jew inqas mara jekk inti titkellem jew tiftaħ qalbek u titkellem. Aħjar titkellem kmieni milli meta ikun tard wisq. Naħseb dik hija ħaġa waħda. Kif semmejna fil-bidu naħseb ta' WHO il-5 affarijiet li jgħinu għal good mental health in one's life, okay, mental well-being hija li torqod 7 jew 8 sigħat kuljum bħala adult, okay, tikol tajjeb, eżerċizzju, li kollok xi ħadd li tafda ma' min titkellem, alright, u li kollok ħin for leisure. Dawk huma l-5 affarijiet li mental WHO jgħidu which will give rise to. Xogħol ma jidħolx fiha. F'daw for good mental well-being, le. Ma sibx li x-xogħol a sense of purpose. Forse tiġi kid number 6. So, meta tajt, yes, this is for good. This is inti tbeda tmorantin tabib tal-qalb jgħidlek what are the 5 things or the main things that you should do to have a healthy heart. These are the 5 things to do for a healthy. Mela, erġa' jdom li? Mela, li torqod 7 jew 8 sigħat kuljum, li tagħmel exercise kuljum, illi tiekol ikel sostanzjali, jew nutritional li kollok xi ħadd li tafda u li tista' tiftaħ qalbek magħha u leisure and not actually that you help someone. Your leisure time and then your leisure time you do something to help someone else. Issa dik tista' tidħol fix-xogħol tiegħek. Li tkun ta' kontribut. Jiena nsib li ħafna mill-saħħa mentali tiegħi tiġi ħafna mix-xogħol li nagħmel, anke jekk ma nkunx qed partikolarment ngħin il xi ħadd li forsi l-ego tiegħi. Imma parti ċajt. Forsi iktar responsabilità. Li kollok responsabilità. You carry a load. Eżatt. Jekk għandek xi ħadd viċin tiegħek you're carrying a load if you have a relationship in some way. It's a to and fro. It's not take. It's give and take. But it's part of the potential idea li kont nitkellmu dwar l-ewwel. Li speċjalment ikollok talent, per eżempju Wayza, video editor tal-bliħ, biex ta' perswas, Waze, ħansaqsik. Perswas li inti waqt li tkun qed taħdem u tkun qed titgħallem l-affarijiet u waqt li qed titgħallem qed titjieb u qed toħloq prodott, eċetera. That gives you a sense of purpose. If you're enjoying it, iwa. Maġili kollok klient u ġelek tidaj. Imma waqt li l-klient ikun qed jiġri klient qed jirreferi għalik ġan. Għalek qed nara kif ħan issir id-digressjoni. Vera minix il-klient tal-Wayza ma naf li nkun għajnti. Le, għalla ħajstaj li klient bro wara da snin kollha ta' ħbiberija Madonna. Ma nafx, jien insib jew ma nafx kwestjoni ta' self-esteem, ma nafx. Naqbel miegħek perfettament mingħajr dik il-ħaġa li qed tipproduċi u qed tara fl-aħħar xi produġejt li tikdok is-sodisfazzjon. Ma nafx mingħajr dik kif tista' tkun. Forsi jista' jkun approċċ sesifjan wkoll ġifieri li speċta neżistu biex nimbuttaw il-ġebla. Naħseb ħajkollok nies, issa mhux nitlu fil-filosofija, naħseb ħajkollok nies illi jinnaf bħal Buddhist monks, ma naħsebx li jagħmlu ħafna xogħol, jagħmlu ħafna meditation. Tiġi rajthom għandna jagħmlu fucking il-flying kicks jew. You think that comes out of Ma that's on TV ta. Inti ġili mort in-Nepal u rajthom ġurnata sħiħa bil-qiegħda bil-prayer beads jagħmlu hekk. You're destroying my fantasy, bro. Le, now I'm not going to Nepal. I just want to keep fucking thinking of Jackie Chan with a bald head. That's what a Buddhist monk is to me. All right, cool. Mela, esperjenza fi xogħol li emozjonatek. Naħseb. L-ħaġa li naħseb kważi kuljum li nisimgħu affarijiet li huma pjuttost diffiċli wkoll. Ġiet emozjonak b'mod. Alright, nibdew bil-pozittiv. Jiġifieri
esperjenza ta' xi ħadd li niftakar li għamlet ħafna żmien tqatta' idea u tmur biex taqbes u tgħid li ħataqbes u tbati minn highs u lows kif semmejna bipolar qabel u snin wara meta bqajna niffollowjawha dillum il-ġurnata qed taħdem bħala nurse bil-masters bħala nurse l-isptar. Okay, so ġifieri kien hemm improvement drammatiku. Imma mbagħad nisimgħu ħafna stejjer fej prova naħseb fuq waħda fej ġifieri tisma' ħafna bħala persuna tisma' ħafna negattiv jew ħafna tieħu ħafna emozzjonijiet jew feedback iktar kif nista' nispjega okay, tisma' ħafna ġenituri huma panicked and you are working on containing that and taking that in. Ma dak hija xi ħaġa li inti tieħu dik il-negattività, dik l-enerġija negattiva, dik l-ansjetà u tipprova tgħin l-om jew il-missier jemmen li t-tifel jew tifla taħħa jkunu aħjar. Dik hija xi ħaġa li ħadd affettwak, ħatiċċaqlek kuljum. Aħna ovvjament bnedmin u dejjem nisimgħu. X'rikors għandek inti biex ix-xogħol tiegħek ma teħdux fl-għadam? Nasab kuljum wara x-xogħol immur ġirja. Ġin nagħmel l-isport, illi nagħmel sport iktar minn 30 sena u naħseb is-sport huwa t-terapija tiegħi. Ġifieri wara ġurnata xogħol il-fatt li mmur niġri siegħa waħdi dik tgħin u nisfoga fl-isport jew naħseb jew sport tagħmel din. Inkun niġri, għamilt ħafna snin tella fil-ġiri u issa nagħmel triathlon. Kont tella athletics. Flima ovvjament bdejt 800 meters u 1500 ġi track u mbagħad biżmien bdejt nagħmel road races, marathons, half marathons u hekk. U bżamma kemm Malta u kemm barra kont intella u issa qed nagħmel iktar triathlon. Imbagħad tlielaq jgħinuni bħalma semmejt inti meta tmur inna forsi tagħmel boxing round ta' boxing fejn inti tmur u tisfoga u toħroġ l-enerġija kollha li għandek u wara there's a feel good effect u ġifieri l-isport itik feel good effect itik high jew kick li hija pożittiva ħafna. Ġieli esperjenzajta u di runners high li semmu jew hija is it a myth or? Le nista' fil not a myth. There is something very tranquil wara telli għalli tintefa' hemm and life seems a lot much positive and more for no particular reason at all. Inti qiegħed hemm wara telli għaw tagħmel satejn, you're feeling relaxed, at peace with yourself, very calm, very happy. It's a very positive feeling. Ġifieri ir-runners high It's not a myth. Definitely wara telli għax fit-telli qed tkun qed bagħti. Imma xina assumejt forsi jienta kelli. During it's more of a calming dissociate. It's li I find it a time to reflect and think. Jiġri jekk inkun ġejjaw pereżempju ħsibijiet jew l-affarijiet li se ngħid naħsibhom waqt li nkun qed niġri. Ma jtelfek ħadd u hemmhekk jiġu ħsibijiet anke fuq ix-xogħol jew l-affarijiet li se nagħmel jew se nippjana ġew waqt li nkun qed niġri. Ma il-feel good effect hija wara ġiri s-soltu. U għalfejn li triathlon? Change is good as new, no? Varieties. Ir-nasab ir-raġuni li bdejt nikber fleta, bdejt dejjem niġri l-istess ħinijiet, ma konx qed improvja u rid nibda sport jew nipprova xi ħaġa ġdida. Apart il-wear and tear fuq is-saqaj biż-żmien. Il-fatt li tagħmel 3 sports, swim, bike, run. Varja it's more interesting as well. U mit-tliet disciplini li inti preferi? Naħseb ir-rota. Għal-kem kull darba naħseb noħroġ fit-toroq Malta għal-kem dejjem qed nimpruvjawhom, le kif qed tar inti. Dejjem qed nirriskja ħajti u l-avmont ta' bicycle lanes li hawn Malta naħseb ma. X'inhu l-assessment tal-bicycle lanes? Ma nsuqx rota ġib ma nafx xejn dwarhom. Ifhem ġieli mort l-Olanda u tara bicycle lanes u ġieli rajthom Malta. Għat ma ħares lejhom biżejjed reqqa, ġieli. Naħseb we're light years away, ġieli kollok bicycle lane Malta ta' 300 meters u mbagħad tisparixxi. U mbagħad għandek l-Olanda fej għandek iktar traffiku ta' roti u naħseb pajjiż Malta perfett għal-roti jew jiena f'motorini u roti jekk trid tużhom. 9 months of the year we have perfect weather for it. U most of our work is 5 kilometers away. Ġuna ġili mort jiena f'Danimarka l-Olanda, nkun qegħdin hekk,
palma nitkellmu bħalissa u mbagħad fil-għaxija kollha jitilqu bir-rota, jmorru dar bir-rota. Żgur li qed tgħin il-fatt li qed ħaddem naqra qalbek wara ġurnata xogħol flok ma tfajna fil-karozza. It's healthy apparti li don't damage the environment, m'hemmx traffiku. Darba mort il-Belġium għaw Gent. Gent is a student town, Belgium, u mifquħ roti. U darba għalom jena ħabib tijaj Damien ħirġin minn nightclub u kien hemm rota barra, u jien kont naqam laħlaħ u ħsib li tkun tanta f'moħħi il-kalkolu niftakar kien, f'moħħi ma konx qed nisraq rota. Il-kalkolu kien tanta u roti hawnhekk li jekk nieħu waħda ħadd ma se jinduna. Inserta li kif tlajt fuq ir-rota kienet ir-rota tal-bouncer. Madonna. Tlaqt gas down, ovvjament, dal-ġgant jiġri warajja. Mbagħad għal xi raġuni daqqa ta' qalbu ma jimmandu lajx bajt naqdef. Mbagħad ġejt idej ir-river, batt ir-rota u tfajta fir-river. Nisperaw li preskritta wkoll din. Kelli xi 17 sena. U kont għal-ħaresna legal fejn kont qiegħed il-Belġium. Mela, il-medja soċjali dik. Ma ngħidu xejn. U nafa l-istorja, u tajġ biex ġejt lura. Digressjoni li vera ma nix bżonna l-lejla. Il-medja soċjali fija l-vantaġġi jew twaqqana ħażin hija għodda tajjeb għal ħażin, x'inhu l-assessment tiegħek fuq il-medja soċjali? Mela, naħseb li ngħidu xi ħaġa ħażina jew tajba, binary doesn't work, no? Ġivi għalkemm aħna konna nemmnu li it-tfal tal-lum qed jinbidlu qegħdin fuq il-mobiles, too much time on screen time, jien naħseb illi hemm vantaġġi u żvantaġġi. Ġifieri aħna rridu naraw, ġifieri li inti tagħmel wisq ħin fuq il-computer, fuq il-screen time, hemm żvantaġġi. Ma l-fatt li inti tista' tikkomunika ma' sħabek tgħinek. U hemm min mhuwiex daqshekk tajjeb biex jikkomunika mod verbali kif semmejna qabel, forsi iktar aħjar billi iktar messaġġ. U m'hemm xejn ħażin li tikteb messaġġ. Naħseb is-social media qed jgħin ħafna qed jgħin in-nies milli jikkomunikaw b'mod differenti. Ġifieri għandek verbal u għandek written communication, għandek pictorial, għandek visual. Visual is much stronger, there's nothing wrong with that. All right? Ovvjament hemm l-abbuż, imma f'kollox hemm l-abbuż, hemm ħafna cyberbullying, imma hija xi ħaġa ġdida. Issa aħna rridu naħdmu li jkollna il-prekawzjonijiet jew il-sistemi in place for cyberbullying biex inwaqfu cyberbullying and we deal with it. Ma we can't say that social media is bad. Yeah. Social media is very good in general, some people abuse it. Social media però tidħol fix-xogħol tagħkom fis-sens ta' Qed tidħol, tidħol ħafna, jiġu ħafna ġenituri. Sfortunatament jgħidu li t-tfal tiegħi ma tagħhom ma rridx jinqalgħu minn fuq il-laptop jew fuq il-iPad. True. Imma it's a parenting thing and it's about back to your balance, back to your pie, back to doing a bit of everything. Ġifieri tagħmel homework, tqgħod naqra fuq il-laptop u tmur tagħmel sport, attività, whatever. Jiena vera nara fit-tfal tiegħi, it-tfal tiegħi għandhom terminu vera stringenti spiex aħna fuq il-ħaġa. Però jekk inkun qed nagħmel xi ħaġa u niġi distrat u flok sija tagħmel sija u nofs it-tifla, meta mbagħad niġi huwa ħafna iktar faċli nwaqqafha wara sija. Milli wara sija u nofs. It's not a case of bħal l-ikel, per eżempju, mela kilt għanna 3 quarters meal, mela issa. It becomes much worse, it becomes an addiction. Għaxin tidħol fija u li qed naraw li taffettwa b'mod negattiv huwa it-tfal li qattaw iktar ħin fuq il-computer, fuq is-social media, hemm iktar għandhom iktar internalizing jew externalizing behavior, jew jgħum iktar mdejqin, jew inkella iktar jużaw challenging behavior, iktar jkollhom problema ta' violenza. Mhux minħabba l-affarijiet jaraw, minħabba l-fatt li inti qed bil-qiegħda ma' screen dak id-dawl ġew iċċek u
u tispiċa tirrita ruħek. Kważi hemm similaritajiet bej bniedem li spiċċatlu l-kok għal-kemm jiġifieri mhux daqshekk estrem tipo qatt ma ġiet tipprova tbieħ lit-television sewwa tiflax. Imma fis-sens ta' ikun hemm speċa jinbena rapport mal-laptop u mbagħad speċa iktar ma kif qed ngħidu speċa iktar ma ddum fuqu iktar huwa diffiċli li mbagħad tiddivorzja speċa l-addiction x'ismu u anke wara session waħda ġieri. Yes, u hemm iktar social pressure fuq social media, there's a lot of pressure as well. Ġinti espost għal ħafna pressure consistently u inti you have to put up an image or a picture or tkun dil-ħaġa li ma sħabek you're always inti qed titkellem fuq il-moħħok tiegħi li jista' jkun bħalissa tal-analiżi fuq il-midlife crisis. Għata xaħar interessanti, ma l-inqas għat għandek ix-xar, which is a positive. Don, jew jeans, jew gift. Grazzi tal-ġenerozità tiegħek. L-aktar post fid-dinja li laqtek, mingħajr ma stennejta. L-iktar post li laqtitni l-Indja, l-iktar post li ġobni Nepal. Alright, ma tlaqna fuq l-Indja fej l-iktar jiena qed insaqsik b'mod li sorprendik li ma kontx l-Indja preparat l-Indja. Għax naħseb għalmetni, għax naħseb rajt kollox, jew kważi kollox. Rajt naħseb mara twellet fit-triq, rajt persuna jinġetta l-heroin fit-triq, rajt nis imutu fit-triq, u ġbart nis mejtin mit-triq. Għax kont namel volontarjat hemmhekk. Ġifieri żgur tallim tu rajt affarijiet. Ġifieri inti kont tgħix fi kwartieri tal-fuq. No, jien kont ndur ġu traveling, ma kont immur nejn. Kont immur nejnu Kalkata. Ġu konna mmorru bħala volontiera, mbagħad konna ngħixu, ġo hostel. Ma matul il-ġurnata konna mmorru nejnu ġo sparijiet ta' Saret ta' Teresa hemmhekk. U konna ovvjament mmorru fuq it-train station, niġbru n-nies, nagħtu l-ikel. Ġieli rajt forsi naqa kontroversjali di imma dal-podcast mhux kontroversjali ma nafx x'inhu. Ġieli rajt kritika partikolarment ta' Christopher Hitchens, ma nafx intix familjari ma' Christopher Hitchens, ta' Mother Teresa. X'inhu l-assessment tiegħek? Pozitiv u negativ kollox. Sewwa. Jiġifieri żgur kien hemm it-tajjeb, jiġifieri żgur kien jiġifieri. Inti rajtu t-tajjeb, inti jgħix. Jekk mort ġbart anke persuna waħda mit-triq u salvajt ħajja ta' bniedem wieħed, it is still saving a life. Issa ovvjament hemm kritiċi fuq il-kwalità tal-isptarijiet, hemm kritiċi fuq forsi fuq il-flejjes, imma l-esperjenza tiegħi kienet l-esperienza tiegħek kienet esklusivament tajba. To be on the street, yes. Ġibrabiment, immaġina krem sorijiet ma kienux ta' eżempju, but I didn't see this, but I'm sure there is. Bħal f'kollox, and ma nafx kif taħdem l-istituzzjoni. Ġibrat li aħna konna mmorru bħala grupp ta' ħbieb, konna nduru l-Indja, mbagħad konna nieqfu pereżempju ngħidu, I think. Bom, tista' ssib forsi xi quote naraj ta' Christopher Hitchens fejn jitkellem fuq Mother Teresa forsi ntallawha. Però sakemm jagħmel dik il-biċċa tax-xogħol. Mela l-iktar post li laqtek kien l-Indja, però l-iktar post li jogħġbok kien Nepal. Naf li l-Nepal jiġi l-Asja u naf jekk tista' torjentana ġew għax tipo l-Indja l-ħares ma tax fejn l-Indja. Imma ftit il-fuq Nepal. Ġifieri huma ġirien. Ġundi go up the mountains, u tinżel l-isfel lejn Nepal. U inti mxejta jek di għamil dil-bicċa ta' xogħol? Le, ġili tlajt bit-train, ġifem il-Dalai Lama għaw f'Not India, fek kellu jahrab. Imma li mxejt kont sissa tlajna darbtej tlajt base camp ġu mit-Tibet u minnaħa ta' Tibet u minnaħa tal-Nepal base camp Everest. U jina l-montani speċta u ma hija xi ħaġa li ġbuni ħafna. In a way, so I guess it's very peaceful, it's exciting in a way. Ġifieri l-idea in a dream, not in a extreme way. No, it's to keep going up, whoever. Li fil-fatt kiku mhux għal COVID, kiku kull sena nibqgħu tilajn ftit iktar. It's just a bit of a challenge. Fil-fatt Jon Christopher Hitchens
Kiteb ktib. Qed naqra mill-page tal-Wikipedia li hija Criticism of Mother Teresa. Wow, Hitchens published The Missionary Position, Mother Teresa in Theory and Practice, a book. The missionary position. Very interesting title. A book that repeated many of the accusations in the documentary Chatterjee published The Final Verdict in 2003. A less polemical work than those of Hitchens and Ali, but equally critical of Mother Teresa's positions. Ma x'kienet il-kritika x'kienet as-saċ, kollok tiddistilla f'żewġ sentenzi, speċi x'kienu. Il-kritika kienet li semmejt inti, li semma Nigel Sawyer, ġifieri l-kwalità tal-attenzjoni li tingħata lin-nies f'dawla u misappropriation of funds bażikament. Ok, ma kienx tidher li qed tgħix xi ħajja ta' reġina għandna qasna. Nista' nsemmilek ħafna nies li misappropriated funds u ma jidrux li. It's the purpose of not appearing like you are misappropriating funds. X'inġej mid-dinja tal-hip hop aħna kif nagħmlu 10 cents nitfgħuhom għall-pendent. Mhux jiena Nobling Show, by the way, Suċi Samuel Marja Sabiħa offertek. Feċċuna fuq Mela, l-esperienza tiegħek fuq il-podcast qabel ma nagħlqu, għandi mistoqsija żgħira oħra, u forsi mistoqsija naqra stupida u banali. Int għandek xi ġeni li provjenu minn barra il-pajjiż? Erġa' xiex? Jien għandi xiex? Skużani. Mela, inti interament Malti? Jew għandek Malti, kompletament. Għandek xeħta naqajk. Le, Camilleri ma naħseb Malti. It's as common as it comes, so it's Smith. Camilleri sqalli u naħseb Malti. Ekk jgħidu ma naħseb. Camilleri sqalli. Le, m'għandek hekk. Ma neġix minn famuż Andrea Camilleri. Ma neġix minn Andrea Camilleri, laqqas. Ma tax minn Ejja, Sicilian writer. Ejja, right. Yes. Ujja, but okay. Le, ma ma nafx jisu joqgħod hekk f'xi kort ta' jinnaf William the Conqueror jew hekk. Timmaġinax hekk dak il-fradal, xi salib u dragun ħireġ, le? Ejwa. Timmaġinax bix-xabla. Bix-xabla le. Double hander hekk tkun. Isma', mela, l-esperjenza tiegħek fuq il-podcast x'kienet? Kif kienet l-esperjenza hekk? Relaxed, very, very relaxed, I think, overall. Naħseb intu li ftar il-guest rilassati. Naħseb li għadorna ħafna affarijiet, naħseb missejna fuq ħafna topics. It's good exposure naħseb għal mental health. Naħseb li għadna l-affarijiet il-mixin il-qoddim, but there's still a lot to do. There's a lot of promises to be kept. A journey of 1,000 miles starts with a single step, imma naħseb għadna a single step jew two fadal nara. Yes, u dal-podcast ħanalqu bis-song ta' David Leggess li jisimha The Journey of 1,000 Miles Always Starts with One Step. Fakru ħanġibha minn Dave. Qabel ma nagħlqu, nfakkarkom like, subscribe, etc. Naqdu manek tixtiequ tkunu parteċipi fl-iżgurar ta' kontinuazzjoni ta' dal-podcast fuq patreon.com/ Jon Mallia, hemm ukoll il-butuna ma nafx fejn qiegħda mhux ħanilagħba tal-paletta naf tal-join fuq il-YouTube li wkoll hemmhekk tistgħu tagħtu donazzjoni u kontribuzzjoni tagħkom. Grazzi kbir ovvjament lill-main sponsors tagħna li huma l-ħabib tiegħi Derek, Zek minn Free Hour, sali Zek u l-Sphinx x'għandna vinu. Ngħidx xi ħaġa oħra qabel ma nagħlqu għandi feeling li l-grok li jmiss imma dik la nagħlqu naħseb jew. That's it. Soddisfatt? Soddisfatt. Saħħit, għaddieħla.